ধরনের এদিকে এদিকে থাকান আরে তোমরা তো আসলে আমি 6 মাস পরে ঢুকছি এখন চেক আপ করার সময় নেই, আমি স্কুটি নিয়ে করে রাখবো। স্কুটি নিয়ে আপনি চেক আপ করে রাখবেন, স্কুটি থাকলে গেলে কালেকশন। আমি স্কুটি নিয়ে করে যখন ঠিক আছে তখন এটা আমার এই কথা না কথা হইলো এখন আর নমিনেশনের বা ক্যান্সেলের কোনো প্রভিশন নেই। এখন যদি যাই তো আমরা যদি কোনো না যদি কোনো ভুল ত্রুটি থাকে এটা আমরা স্পটেই আমরা ঠিক করে নিই। বিধানসভা অ্যাসেম্বলি সব জায়গাতে না কন্ট্রোভার্সি বছর ক্লিয়ারই না আমরা তো আইসে নিয়ে যাবি ইন্ডিয়া তো তাই গভর্নর এইদিকে তাকো এদিকে ঠিক আছে তুমি আগে আছো না কিছু কিছু তারা আমি কেন বিচলিত আগে ভবিষ্যৎ এদিকে তাকো এদিকে তাকো তাকো এদিকে তাকো একটা
প্রসিকিউটর, তো সমস্ত আসবাবপত্রের ব্যবস্থা করা এবং লয়ারদের ওয়েলফেয়ার দেখা ব্যবস্থা নেওয়া, মোটামুটি সমস্ত পরিকাঠামো যখন যেটা প্রয়োজন হয় এক্সিকিউটিভ কমিটি সেটা সিদ্ধান্ত নেবেন। আগামী 2 বছরের দায়িত্ব সেই নতুন কমিটির কাছে আমরা তুলে দেব 10ই আগস্ট ভোট গণনার পর। আপনার নামটা স্যার? নেপাল মজুমদার। আমরা সংবিধান বাঁচাও মঞ্চের পক্ষ থেকে যারা প্রার্থী সবাই আজকে আমরা নমিনেশন ফাইল করেছি। আমাদের উদ্দেশ্য একটাই, আইনজীবীদের স্বার্থ, হাইকোর্টে যাদের লিটিগেন্টরা বিচার সেখানে, আর দুটো মেইন জিনিস আপনার জানেন, আমাদের এটা অধিকার লয়ার্স ওয়েলফেয়ার ফান্ড গভর্নমেন্ট এটা করেছে, কাবুল করবে আজকে 5 হয়ে গেছে, এটাতে 100 শব্দ আমাদের। আমরা সরকারকে ওয়েলফেয়ার ফ্ল্যাটের সরকারের যে কবে অর্থটা সেটা জমা দিলে পরে বার কাউন্সিলে দেবে, তাহলে সারা ত্রিপুরার যারা আইনজীবী আছে তারা ভীষণভাবে উপকৃত হবে। আরেকটা যারা নতুন অ্যাডভোকেট যারা জয়েন করেছে তাদেরকে যাদের 2 বছর সরকার একটা স্টাইপেন্ড দেয়, এগুলো হলো আমরা বললাম করলে আইনজীবীদের নিরাপত্তা এবং আমরা যাতে সবাই বারের স্বার্থে, মানুষের স্বার্থে, সমস্ত দলমত নির্বিশেষে সবাই উঠে আমরা মানুষের সেবা করতে পারি। সেই জন্য আমরা চাই যারা আইনজীবী আমাদের হাইকোর্ট বার অ্যাসোসিয়েশন যারা ভোটার তাদের কাছে আমাদের আন্তরিক একটা অনুরোধ থাকবে, আমরা যারা প্রার্থী হয়েছি সবাইকে বিপুল করে জয়ী করার জন্য এটা বারের সাথে দরকার এবং জয়ী করে প্রেজেন্ট করতে পারবে। আমাদের যে প্রার্থী, প্রেসিডেন্ট পদে প্রার্থী এবং সম্পাদক, উনি আইনজীবীদের স্বার্থ, বাড়ির স্বার্থ নিয়ে তার সাথে একটা কথা বলবো, আমার এই সংবিধানের জন্য আমরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছি। আজকে বেশ কিছু বছর ধরে বারে বারে আমরা জয়লাভ করি। সংবিধান বলছে আরেকটা আমার কাজ হচ্ছে, দেশ স্বাধীনতা হয়েছে অনেক কষ্ট করে, স্বাধীন দেশে একটা সংবিধান হয়েছে এবং সংবিধানের মানুষ গণতন্ত্র দিয়েছে। আজকে সংবিধান এবং গণতন্ত্র আক্রান্ত। আমরা এই সংবিধান মঞ্চ, এটা সংবিধান মঞ্চ না, এটা সংবিধান বাঁচাও মঞ্চ, কনস্টিটিউশন সেভ ফোরাম আমাদের জানা। আমরা সংবিধান রক্ষা এবং গণতন্ত্র রক্ষার জন্য আমরা লড়াই। ঠিক আছে। যিনি প্রেসিডেন্ট ক্যান্ডিডেট সদ্য পীযূষ বিশ্বাস, উনি আমাদের উদ্দেশ্য বলেছেন। তার সাথে আমি শুধু একটা কথা যোগ করতে চাই যে দেখা যাচ্ছে যে অ্যাপার্ট ফ্রম ওয়েলফেয়ার ফান্ড আমরা চাইব সরকারের কাছে যে প্রত্যেকটা লয়ারের যাতে একটা হেলথ ইন্স্যুরেন্স অন্তত করে দেওয়া হয়। একটা হেলথ ইন্স্যুরেন্স থাকলে ফলে বিপদের সময় লয়াররা মেন সাহায্য পাবে। এটা আমাদের অন্যতম একটা দাবি থাকবে। এছাড়া একটা ঐক্যবদ্ধ বাদ হওয়াটা খুব দরকার। এই স্বার্থে আমরা সবাই একসাথে দাঁড়িয়েছি ইন্ডিয়ার লোক হিসেবে, বা আপনারা ধরে নিতে পারেন যে আমাদের একটা ইউনাইটেড সংবিধান বলব, সেই আমরা সব সমাজজীবীকে যে দল মত নির্বিশেষে আমাদের ভোট দিতে এবং জয়যুক্ত ধন্যবাদ। 10ই আগস্ট সকাল 9টা 30 থেকে 31 ভোট গ্রহণ করা হবে। এখন অবধি আমাদের 35 জন প্রতিনিধি নমিনেশন পেপার গ্রহণ করে এবং আজকে এবং আগামীকাল এই 2 দিন ওনারা নমিনেশন পেপার জমা করবেন। এখন অবধি 11 জন নমিনেশন পেপার জমা করেছেন। আগামীকালও আমরা নমিনেশন পেপার গ্রহণ করব এবং নমিনেশন পেপারগুলি আমরা জমা রাখবো 30 এবং 31 জুলাই এটা স্ক্রুটিনি হবে, সেই নমিনেশন পেপারগুলি ভ্যালিড আছে কিনা। এবং উইথড্রয়ালের ডেট নির্ধারণ হচ্ছে 1 আগস্ট। 1 আগস্টের পর যে নমিনেশন পেপারগুলি ভ্যালিড পাওয়া যাবে সেগুলি আমরা ব্যালট পেপার আমরা ছাপাবো এবং 10ই আগস্ট সকাল 9টা 30 থেকে ভোট গ্রহণ করা হবে 1টা 30 পর্যন্ত। তারপর 2টা 30 থেকে আমরা ভোট গণনা শুরু করব। যতক্ষণ না ভোট গণনা শেষ করে আমরা নির্বাচিত প্রতিনিধি নাম ঘোষণা করি তখন পর্যন্তই আমি কাউন্টি করেই আমরা নির্বাচন ঘোষণা দেব। নীতির মধ্যে যারা
ত্রিপুরা হাইকোর্ট বার অ্যাসোসিয়েশনের মেম্বার। অপশান রয়েছে তারা ত্রিপুরা বার অ্যাসোসিয়েশনে ভোট দেবে, কিন্তু হাইকোর্ট অ্যাসোসিয়েশনে ভোট দেবে। যারা পছন্দ করেছেন যে ত্রিপুরা হাইকোর্ট বার অ্যাসোসিয়েশনে ভোট দেবেন, তারা যে অপশানে তারাই একমাত্র ভ্যালিড ভোটার। ভ্যালিড ভোটারের তালিকায় রয়েছেন মোট 217 জন। 217 জন, তার মধ্যে 15 জন হচ্ছে সিনিয়র অ্যাডভোকেট এবং 202 জন হচ্ছে 202+15, সর্বমোট হচ্ছে 215 জন। 217 জন মেম্বার্স নির্বাচন করবেন। 11 জন প্রতিনিধিকে একজনই করবেন। তার মধ্যে হচ্ছে প্রেসিডেন্ট, ভাইস প্রেসিডেন্ট, সেক্রেটারি, অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি, একটা পোস্ট হচ্ছে ট্রেজারার, আর হচ্ছে 6 জন মেম্বার, এক্সিকিউটিভ মেম্বার। এই সব মিলে হচ্ছে এক্সিকিউটিভ কমিটি আমাদের হাইকোর্ট বার অ্যাসোসিয়েশন পরবর্তী বইনে নির্বাচিত হচ্ছে। আমাদের প্রতি 2 বছর অন্তর, 2 বছর পর পরেই এই নির্বাচন হয়ে থাকে। আর নমিনেশন পেপার যে আমরা ভ্যালিড হিসেবে গ্রহণ তখনই করব যেই নমিনেশন পেপারগুলিতে দেখা যায় প্রতিনিধির যে এনরোলমেন্ট নাম্বার, তার ডেট অফ জয়েনিং এবং তার সিরিয়াল নাম্বার, ওই নমিনেশন পেপারগুলি আমরা স্ক্রুটিনি করব, দেখব সেগুলি সঠিক আছে কিনা। যখন দেখব যে সেই নিয়ম অনুসারে কবে সেই মেম্বারের জয়েন করেছেন হাইকোর্ট বার অ্যাসোসিয়েশন, সেটা স্ক্রুটিনি করে আমরা বৈধ ঘোষণা করব। যখনই বৈধ ঘোষণা করব, প্রেসিডেন্ট, ভাইস প্রেসিডেন্ট, সেক্রেটারি, অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি, ট্রেজারার এবং মেম্বার একটা তালিকা আমরা করব। যারা যারা উইথড্রয়ালের পরে বেঁচে থাকবেন এই লিস্টে, তাদের সবাইকে আমরা একই তালিকায় ব্যালট পেপার তৈরি করব এবং সেই ব্যালট পেপারের উপরে নির্বাচনে যেটা করা হয়, সবাই হাইকোর্ট বার অ্যাসোসিয়েশনের মেম্বার যে প্রতিনিধি ওনাদের পছন্দ হবে, পছন্দের তালিকায় টিকমার্ক করবে এবং সেটাই আমরা কাউন্টিংয়ের সময় লাউড স্পিকারে সেখান থেকে ঘোষণা করা হবে। প্রত্যেকটা ব্যালট পেপার খুলে করা হবে। সেখানে আমাদের যে কাউন্টিং অফিসার থাকবেন, কাউন্টিং অফিসাররা সেটা মার্কিং করবেন এবং সেই মার্কিংয়ের উপর নির্ভর করে আমরা আশা করছি এই যে 217 জন, আমরা 4টে বুথ করব। 4টে বুথে প্রথম দিকে সিনিয়র অ্যাডভোকেট, আদার মেম্বার্স মধ্যে কিছু মোটামুটি 55 করে আমরা 4টে গ্রুপ করে নেব। 55 জন করে 3টে গ্রুপ করব, আর বাকি গ্রুপে অবশিষ্টটা থেকে যাবে। তাহলে আমাদের যে ভোট গ্রহণ প্রক্রিয়াটা খুব দ্রুত গতিতে আমরা শেষ করতে পারব। কারণ এই ভোটটা হবে প্রায় উৎসবের মেজাজে, এই কারণেই কারণ এটা একটা আমাদের ডোমেস্টিক অ্যাসোসিয়েশন এবং আমরা মূলত যেটা নির্বাচনের পর যেটা ঘোষণা করা হলে যারা ইলেক্ট হন তারাই এই বারের উন্নতি মঙ্গলকল্পে লাইব্রেরির বুকস এবং এই যে রাজনীতি যেগুলি আমরা The 125th Amendment to the Indian Constitution in the 6 scheduled areas, पूरे नॉर्थ ईस्ट में ऑल द काउंसिल्स और हमारे अमित शाह जी के साथ मीटिंग हुआ और हमने उनको बताया है कि काउंसिल्स नीड टू बी स्ट्रेंथन, फाइनेंशियल पावर्स नीड टू कम, ऑटोनॉमी नीड्स टू कम। तो ये सब बात में हमारी चर्चा हुई, अच्छी चर्चा हुई और उन्होंने कहा है कि वो एक 3 मेंबर कमेटी बनाएंगे अंडर द मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो उनके साथ अटैच्ड है अभी, और बाय द 25th ऑफ अगस्त उसका पूरा निर्णय लेंगे लोग। ये सिर्फ त्रिपुरा के लिए नहीं है, ये सब 10 डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के लिए है, क्योंकि जब कानून पास होता तो सबके लिए एक ही तरीके से कानून पास होता है। ऑल द 10 काउंसिल्स इनिशिएट मैंने किया था विद प्रमोद बोरो और होम मिनिस्टर का सोच उन्होंने और एक चीज़ कहा है कि अग्रीमेंट्स किसी के साथ भी हो, बीजेपी की सरकार के साथ हो या कांग्रेस की सरकार के साथ हो, सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है और वो सब जो अग्रीमेंट्स हुआ है उसको वो ऑनर करेंगे। उन्होंने ये बात भी सिर्फ हमें नहीं सबको कहा। आपका दौर में 4
3-4 डिमांड था, उस डिमांड का विषय में क्या बातचीत? मेरा और एक बात है, वो तिपरासा अकॉर्ड के लिए 2 नाम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होम मिनिस्ट्री ने अप्रूव कर लिया है, विजय रांखल और मैं, और उसका जो बात है वो पैरेलली चल रहा है और आप आने वाले थोड़े दिन में उसका भी रिजल्ट देखेंगे। लेकिन डायरेक्ट फंडिंग जो एडीसी में सिर्फ हमारा नहीं पूरा नॉर्थ ईस्ट का था, उसमें ये 15 फाइनेंस कमीशन के अंदर आने के बाद थोड़ा सा रिलीफ आएगा। हमारा कमेटी बन गया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कमेटी भी बन गया है, वो 3 अकॉर्ड के लिए। हमारे कमेटी में विजय अंकल और मैं हूँ, त्रिपुरा स्टेट गवर्नमेंट से 2 रिप्रेजेंटेटिव है और होम मिनिस्ट्री से 2 रिप्रेजेंटेटिव। बात शुरू हो गया, बात अब शायद उन लोग जब बुलाएंगे अगले 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर हम लोग अपने लोगों के लिए बात करेंगे। कुछ बदलता नहीं है, हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बात कर रहे हैं, कोई पॉलिटिकल पार्टी से बात नहीं कर रहे, और हमारा काम है अपने लोगों को उनका अधिकार देना, और वो हम और विजय रांखल कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे उसमें। मोना जी, कुछ दिन पहले आपका जो प्रमोद का जो प्रेसिडेंट है, उन लोग के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाया जो आपका 2 मिनट है, आप मिनिस्टर का बातचीत नहीं सुन रहा है स्टेट को, इसके से कोई बातचीत? इसमें मैं बात नहीं करूँगा, ये आप मिक्स मत कीजिए। मैं पार्टी के बारे में बात कर रहा हूँ, मेरी गवर्नमेंट में है वो बात रिसीव से, लेकिन मैं अभी इसमें कमेंट करना चाहूँगा। मेरा कहें अपने गरीब प्रजा को, हमारे राज्य को, बंगालीज हो, जो भी एडीसीज में मणिपुरीज हो, मुस्लिम्स हो, उनको कुछ देना मेरा वो काम है, वो मैं करूँगा और अच्छे तरीके से करूँगा। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मैंने बहुत बार बात किया है, हमारे जो ग्रुप से जो बांग्लादेश में है उनको भी एक अच्छा जिंदगी चाहिए, उनका भी कुछ डिमांड है, उनको भी लाने के लिए मैं पूरा कोशिश कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि त्रिपुरा में उन्नति हो, डेवलपमेंट हो, और सबका साथ सबका विकास तभी होगा जब हमारे गरीब तिपरासा लोग, गरीब बंगालीज लोग, गरीब मुसलमान, हिंदू, क्रिश्चियन, सबका उन्नति हो। बस मैं वही करना चाहता हूँ। थैंक यू। Lưng tăm bó. Một là xa. Sao tầm đó? Mộtวันlà gì? जों दिनै फाइमानि थाना फाइमान कारन जे थांनाय जों चिनि अर्जुन ठाकुर पाराव जेटा फगुरु आश्रमनि जेटा केलेंकारिनि दंमोन जों आबन तैने पाराबासि पाराव जों थांनाय 25 तारिख बृहस्पतिबार खालायो ओ दिनाव जों पाराव महगुरु बायके जों बिचार सिद्धांत नालायनाय जों जेटा महगुरुनो जों चिनि पाराबासिनि जों बन गामियाव नारबाय होननाय जों आबदिनो रेजल्ट आकब जों दिनै अदसिनि ताकायाव जों खपनो जाफाल से हसे आसुलायमेन अमन कुनो कागज लिखो तरुना बेरो दङ चिनि से हसे आसुलायमेन अमन कुनो कागज लिखो तरुना बेरो दङ चिनि बर राजि र कइसिनाला बर त राजि थांसिनाय के थांनाय हम्पानो ब सोनो जरा किसा सानका के जों आब पाराव जों गामियाव जों चौधरी दङ पाराफां दङ जों लोगो कक सालायो जों बनो जरा बनो जों 6 मास बनो जरा गाबोन बिसिङावबो बिनि स्कुल जेता एग्जाम पाएबा एग्जाम पाइग्रा थें बजारमाबा एग्जाम पाइके ब कतलसिनाय हायनि साथा बसमास निपर कतलना हन छकामु 6 मास निपर 6 मास सिंगांके ताबु ग्रमदि फाइनाय ताबु 2024 December ni last digi ayang January 1st kalanya omhaita 25 omke bo nida raji ko jika raji bini sai po botongo sungjo ki recording khai den na raja kin promote omhogro mungtam kamu bini mu dam soron mokson bo dareng sauna thangis nei thank you norke parane parabasi sing parane parabasi anota kisa somedi anota kisa ani kisa ni zakhaino bo
ছাত্র জীবন কিছু রক্ষা খালি বাড়ি নাম কইব ও কইব নরব কিছু ইয়াসাকি নরি আবার খাইছা আন কইব তঙ্গ ছাত্র জীবন কিছু পরীক্ষা পাইই আমরা আন তাকে খাইছানি খাওয়া রংজন কে নাইমনি ও কইব তো কিছু খাইছনা Parang sidan tolu sare korok sablai ashram orjun ঠাকুর নিতে নরসিনা anggo sikha ashram sai school ang orjun ঠাকুর ni nornai nornai bagai je somoy nangmani asomoy no porokano marnai ang nijen sikar khalaiha যতদিন পর্যন্ত ang sitai paimai edin porjonto ang orok tong yaphano orjun ঠাকুর ni mu ব্যবহার khlaiai ang transfer khlainai जाथार बला आन एलाका वंसिनाया যতদিন পর্যন্ত তোমার মরণ তো জ্বর সাদি जरा 6 मास आ 6 मास बिसिङ हरो आं तंजतं तंया कुन हिसाब गई एफनो टाइम 6 मास नाखा ओ अर्जुन को निबुंनो आं व्यवहार खालायै अफिसलाइ सय ट्रान्सफार ने आधार बलावा जे जाबाव মানে নৌ খেবর 31 2024 জানুয়ারি জানুয়ারি বিसिङनो आं आसामनि बा उपाधि 25 December last 31 2025 Januari ang ujagan korai ada lawak ang dia jaga ujagan ang satu bisa mengenai konfident ini mana itu dah orang lain ini online bawa pandangan sebagai jodoh takut berfungsi lalu jodoh pai mana pai ini sini bukan pai sampai bahasa ini bahasa ini naik sini satu bahasa sini tak bisa subjekal development office building program sini bisa subjekal development office building program sini satu bahasa this silence process ini sudah memberikan subjekal development office bisa building kurmani lagi mulai Muhammad ini satu bulan waktu ini tamu bisa subjekal development ini kurang betul dari kurang tahu bukan berapa orang bukan target itu kamu bisa minta tanai bukan yakti kurang aja subjekal development office kompleks di situ. I am very happy and very glad to inaugurate to zonal office और सबसे पहले मैं यहाँ में मैंने देखा नहीं वो है यहाँ में कहीं कि नहीं नमिता देवर्मा कहाँ है नमिता देवर्मा नमिता ने ये जमीन है हमको बेलाई वहाँ पर नमिता यहाँ में सब वीआईपी है लेकिन मेरे लिए आप वीआईपी है क्योंकि हाँ आपने दी इसके लिए सब नमिता के लिए एक बड़ा हाथ दीजिए। मैं आपको आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं जानता हूं बहुत गर्मी है और आप लोग यहाँ में कुछ सुनने आए हैं। I want to assure and tell everyone
मैं आपको एक बात गारंटी दे के बोल सकता हूं कि जो दिल्ली में बात हो रहा है, जो दिल्ली में बात चल रहा है, मैं अपने बारे में नहीं सोच रहा हूं, मैं अपने पार्टी के बारे में नहीं सोच रहा हूं, मैं आपके नेक्स्ट जनरेशन अपना तीसरा जाति के बारे में सोचकर मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से प्रेशर में रखकर बात करके आपको इस साल, अगले साल, अभी, आज और कल मैं आपको आपका अधिकार देके ही रहूंगा। मैंने नोटिस किया है लीडर लोग जीतने के बाद बदल जाते हैं, लेकिन बुबागरा को एक बात मालूम है कि बुबागरा को ये पोस्ट किसी ने नहीं दिया, ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया, ना हमको ये पोस्ट स्टेट गवर्नमेंट ने दिया। ये जो जगह बुबागरा का है वो मंत्री से भी बड़ा है, एमपी से भी बड़ा है, कोई भी पोस्ट से बड़ा है, क्योंकि ये पोस्ट आपने दिल से हमको दिया है। और मैं जिंदगी में सब चीज छोड़ सकता हूं, लेकिन आपको और जो आपने प्यार मुझे दिया उसको मैं कभी भूल नहीं सकता हूं। और मैं आपके लिए फाइट कर रहा हूं। कभी कभी किसी को लगता है कि महाराज क्यों नहीं जोर से बोल रहा है, महाराज क्यों नहीं आंदोलन कर रहा है। मैं दिमाग से भी फाइट करता हूं और जब फाइट हाथ से भी करना पड़ेगा वो मैं कहूंगा बेटे, लेकिन हमको अपना पिपरासा लोगों को कुछ देना है। आज से 6 दिन पहले मेरा मीटिंग होम मिनिस्टर के साथ हुआ। मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ सब इंडिजिनस ट्राइबल लीडर्स, पूरा नॉर्थ ईस्ट का मेरे साथ था। बोडोलैंड से था, कार्बी आंगलॉन्ग से था, खासी गारो जयंतिया हिल्स से था, मिजोरम से था और हम लोग त्रिपुरा से थे। पूरा डेलीगेशन को हम लोग एक साथ जाकर हमने होम मिनिस्टर से बात की और 125th अमेंडमेंट जो पार्लियामेंट में आने का बात है, हमने वो राइटिंग में, हम अकेले नहीं, और आने वाले 8-10 दिन के बाद हम लोगों से भी हैं, लोग सब से मिलेंगे। हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हमने एक बात क्लियरली बोल दिया है, अगर आपको इंडिया को बचाना है, अगर आपको नॉर्थ ईस्ट को बचाना है, अगर आपको असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा को बचाना है, तो सबसे पहले आपको वहां का हानिभूसा, हमारा इंडिजिनस त्रिपुरा को रक्षा देना पड़ा। हमारे पॉकेट में पैसा आना चाहिए, हमारे बच्चों अच्छा चाहिए, हमारा जमीन का अधिकार हमको चाहिए, हमको पॉलिटिकल पावर भी चाहिए। ये बात हमने कह दिया और होम मिनिस्टर ने सिर्फ बुबागरा को नहीं, सब 10 के 10 काउंसिल को प्रॉमिस किया है कि 1 महीने के अंदर वो लोग डिसीजन लेकर हमको अपना अधिकार 125th अमेंडमेंट में देंगे। ये सिर्फ बुबागरा को नहीं, सबको बोला गया। इसके बाद क्योंकि यहां में मीडिया है और आजकल
मैं नंबर 1 दुश्मन हूं मीडिया का, आपका नहीं। आप तो अपना बहुत बड़ा मीडिया है, लेकिन अगर तला का मीडिया में कभी भी न्यूज़पेपर उठाओ तो रोज एक ना एक गाली मिलता है सुनने के लिए। लेकिन जितना गाली ये लोग हमको देंगे, कभी कोई पूछता है वेयर इज ग्रेटर त्रिपुरा लैंड। आज मैं आपको बोलना चाहता हूं, मैंने अपना डिमांड छोड़ा नहीं है। आज कोई बोलता है 1 लाख फाइट, जब तक मेरा त्रिपुरा एक रहेगा ये फाइट खत्म नहीं होगा। जब तक हम लोगों को अपना फाइनल सॉल्यूशन नहीं मिलता है, ये आवाज बंद नहीं होगा। और जब तक बुबाग्रा को आपका प्यार और आपका सपोर्ट है, बुबाग्रा को आप चुप नहीं कर सकते हैं। मैं अपना त्रिपुरा के लिए फाइट करते रहूंगा। आज यहां में एक ऑफिस बना है, कल हर जोन में ऐसा ही ऑफिस बनेगा, हर सब जोन में ऐसा ही एक ऑफिस बनेगा, जिसमें नौकरी भी अपने ही लोगों को दिया जाएगा। क्योंकि अगर हमको अपने आप को उठाना है तो आपको सुरक्षा भी मिलना होगा, और वो सुरक्षा आपको नौकरी देगा, आपके बच्चे को अच्छा एजुकेशन देगा होगा। 15-20 आदमी को एमएलए एमडीसी बनाने से कुछ नहीं होगा। 15 लाख त्रिपुरा को अधिकार देना पड़ेगा, और वो फाइट इलेक्शन से नहीं होगा, वो फाइट हमारा एकता से होगा। यहां में माइनॉरिटीज है, मुझे जगदीश बाबू ने बोला, आप लोग को लगता है कि महाराज त्रिपुरा के बारे में बात करता है, लेकिन महाराजा ने कभी भी आपको अकेला नहीं छोड़ा। हम आपके बारे में भी प्यार करते हैं, आपके बारे में भी सोचते हैं, और आपको चिंता करने का दरकार नहीं है। जब महाराजा का शासन था त्रिपुरा में, मुसलमान और बंगाली का, मुसलमान बंगाली और त्रिपुरा का कभी भी दंगा नहीं हुआ। और जब तक हम लोग हैं, हम लोग कभी भी आपके ऊपर अत्याचार होने नहीं देंगे। ये देश, ये राज्य आपका भी, और कोई आपको माइनॉरिटी बनाकर आपको बाहर रखने की कोशिश करेंगे, ये हम टॉलरेट नहीं करेंगे। हम सेक्युलर हैं, हमारा पार्टी का एक विचार है कि सबका साथ सबका विकास में मुसलमान भी रहेगा, त्रिपुरा भी रहेगा, मणिपुर भी रहेगा, सब रहेंगे। किसी को छोड़कर आप राजनीति ये देश को नहीं चला सकते। तो आपको चिंता करने का दरकार नहीं। यही महाराजा ने शुजा के लिए मस्जिद भी बनाया था, यही महाराजा ने नबी का रक्षा भी था, और कभी भी भेदभाव नहीं किया। मैं भी वो करने वाला नहीं। यहां में टू माय ऑल माय ब्रदर्स, आई वांट टू टेल यू वन थिंग वेरी क्लियरली। जो लोग मुझे बोलते हैं Pratyot has become quiet, I have not become quiet, I have become more resolute. People say, Bubagra,
and challenging everyone who challenges Tiprasa, but I'm doing it with my brains. अंग्रेजों डंडा मार के महात्मा गांधी ने वापस विदेश नहीं भेजा, दिमाग से फाइट करके हमको मुक्ति मिला। आज अगर तिप्रासा अपना दिमाग से काम करे, एक तिप्रासा ये इस्तेमाल करके अपना अधिकार लेकर आए, तो पूरा देश भी बोलेगा आई सल्यूट द तिप्रासा। इसका ये मतलब नहीं है कि हम लोग चुप हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि हम लोग आंदोलन नहीं करेंगे। राइट टाइम में राइट डिसीजन लिया जाएगा, राइट टाइम में। लेकिन अगर आपको फैक्टर बनना है, इफ यू हैव टू बी अ फैक्टर, अगर आपको फैक्टर बनना है, अगर आपको अपने बच्चे के बारे में परवाह करना है, सबसे पहले थांसा रखो। आज ये बाइक सिर्फ पॉलिटिकल है, ये बाइक इकोनॉमिक भी है, पैसे की भी है। आप पूरा इंडिया में देख लो, पूरा दुनिया में देख लो, कभी अदानी अंबानी फाइट करता है, कभी बिरला टाटा फाइट करता है, कभी मारवाड़ी गुजराती फाइट करता है? नहीं। फाइट कौन करे? आदिवासी, दलित, गरीब लोग, क्योंकि गरीब को 100 रुपया में देकर आप बांट सकता है, अमीर को आप कभी भी नहीं बांट सकता है। आज अगर आपको गरीब रखा तो आपका धर्म को तोड़ा जाएगा। अगर आज आपको गरीब रखा तो 100 रुपए देकर भाई को भाई से लड़ाया जाएगा। अगर तिप्रासा को गरीब रखा तो एमएलए से फाइट करेगा, लीडर से फाइट करेगा, भाई भाई से फाइट करेगा, क्योंकि गरीब के पेट में खाना नहीं है, गरीब का बच्चा कुछ नहीं है, तो गरीबों आगे ऐसा देकर तिप्रासा से करेगा। कभी देवर्मा जमातिया रियान के नाम में, कभी आईपीएफटी तिप्रा था आईपीटी के नाम में, कभी कांग्रेस सीपीएम के नाम में, लेकिन हमेशा जब तक तिप्रासा गरीब है, गरीब को बांटना आसान है, क्योंकि उनके पेट में खाना नहीं। तो 100 रुपया दो, फ्लैग उठाओ, तिप्रा मोथा आई क्लॉक्टन बोलो, सीपीएम आई क्लॉक्टन बोलो, भारत माता की जय बोलो, पैसा देकर हम लोगों को बांटा जाता है। आज अगर तिप्रा और जमीन को हम लोग निगोशिएट करके, हम लोग प्रेशर डाल के, अगर हम लोग तिप्रासा एरिया में कोई तिप्रासा दूसरा तिप्रासा से पार्टी करेगा, ये नहीं है, ये पॉलिसी है। पिछले 75 साल से बोलने के लिए जगदीश बाबू का सबसे बड़ा दुश्मन राजेश्वर है, पूर्णचंद्र जमातिया है, तो उसका सबसे बड़ा दुश्मन एक भैया। कहीं में आप त्रिपुरा है, आपका मन कहीं पे
देवना। आप क्रिश्चियन है, ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये बोलकर हमको फाइटिंग किया जाता है। लेकिन अगरतला में देखो, अगरतला में रात में सीपीएम का लीडर, कांग्रेस का लीडर और जो सरकार में है वो भी सब बैठ के अड्डा मारता है, उसको उन लोगों का खासा होता है। हम लोग गरीब लोगों को जाति के नाम में, धर्म के नाम में और थोड़ा सा आकर देखकर हमको एक दूसरे से फाइटिंग किया जाता है। इसके लिए जो भी पैसा आता है वो अगरतला जाता है, जो भी पैसा आता है वो उदयपुर जाता है, जो भी पैसा आता है वो धर्मनगर आता है। और गरीब एरिया में आपको एक रुपये दिया, आपको थोड़ा सा रेगा दिया और हम लोग खुश। आपको लगता है सपना ये है, क्या सपना है? लेकिन पैसा तो अदालत में आता है। जगदीश बाबू जब दिल्ली रुपया भेजता है, सबसे पहले रुपया कहां आता है? अगरतला। अगरतला में आता है, अगरतला से गांव में जाता है नहीं। तो ये पॉलिसी है, दिस इज अ पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। There is no party. There is no party. There is rich people and there are poor people. There is no party. There is Piprasa who are being deprived, and then there are leaders. They may be in CPA, Congress, BJP. They are sitting in Agartala and they are doing their own business, खुद का business। इसको अगर तोड़ना है, इसको अगर तोड़ना है तो एक रहो। आपका वोट भी एक है और जिसके पास करोड़ रुपया है उसके पास भी एक वोट है कि नहीं? है कि नहीं? आपके पास भी एक वोट है और जिसके पास 5 करोड़ है उसके पास भी एक वोट। लेकिन आपका वोट को बांटा जाता है, ठीक बोल रहा हूं? आपका वोट को बांटा जाता है धर्म के नाम में। जब कहते पर मुसलमान, हिंदू, क्रिश्चियन, आपका वोट को बांटा जाता है, उनका वोट बांटता नहीं है। इसके लिए पैसा उनके पास रहता है, हमको भीख मांगना पड़ता है। इसके लिए मैं बोलता हूं, पार्टी को से पहले अपना कम्युनिटी का इंटरेस्ट देखो, अपना बच्चे का भविष्य को देखो। मैं कोशिश कर रहा हूं, मैं रोज बोलता हूं अपने लीडर को, आईपीएफटी से फाइट मत करो, विकास से फाइट मत करो, जितेंद्र चौधरी से फाइट मत करो, फाइट उनसे करो जिसने हम सबको करीब रखा है, हम सबका अधिकार लिया है और हम लोग सब जाने हैं वो सब लोग कहां बैठे। और ये मैं बोल सकता हूं क्योंकि मैं यहां में वीर विक्रम का नाती बन के आया हूं, कोई पॉलिटिशियन बन के नहीं आया। आने वाले 3, 4, 5, 6 दिन में हम लोग, मैं आपके लिए फाइट करूंगा, लेकिन यहां में अपना मां, अपना बहन, अपना बुजुर्ग, अपना ओखरा, अपना तीन रास्ता का हमको सपोर्ट चाहिए। मैं जानता हूं कि गलती हुआ है, लेकिन आज भी
ये आपके दिल में आपका भूखा का घोड़ा है। मैं जानता हूं मैं राजा हो सकता हूं, लेकिन आपके लिए, आपका प्यार के लिए मैं भूखा हूं, आपका आशीर्वाद के लिए मैं भूखा हूं। जब एक गरीब जब एक व्यक्ति ये सकता है ना, तो मेरे एमएलए एमडीसी ये काफी सपोर्टर रहता है। आई प्रॉमिस यू दैट आई विल फाइट फॉर यू। आज ये खुला है, वेरी गुड थिंग टू मी, लेकिन इसे खुश होने से कुछ नहीं मिले। मिलेगा, लेकिन उसके बाद खुश होने से कुछ नहीं हुआ। ये दिल मांगे मोर, हम लोग ये जमीन का मालिक है, सिर्फ महाराज नहीं, आप लोग सब ये जमीन का मालिक है। और जब तक हम अपना जमीन का अधिकार, अपना कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन नहीं मिलेगा, तब तक मैं हंसते रहूंगा, मैं हाथ जोड़ते रहूंगा, लेकिन मैं सरेंडर नहीं करने वाला हूं अपना लोग। द एंटायर जोनल ऑफिस जो आपने खोला, आपका सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम है, जब आप ये दफ्तर में बैठोगे, कुर्सी में बैठोगे, मत भूलना आज से 10 साल पहले, 5 साल पहले आपका ही बात यहाँ आकर विनती करता था, कोई चिंता नहीं। आज आपको वो कुर्सी मिला है, आप वही गलती करो कि माँ बाप के हुआ। आप पहले भी टिप्रासा था, आज भी टिप्रासा हो, और जिस दिन आप मरोगे ना, कोई जोन प्रेसिडेंट, एमएलए, कोई एमपी बन के आप नहीं मरोगे, आप टिप्रासा बन के मरोगे। आपके कब्र में या जहां में आपका चिता जलाया होगा, उन्हें नहीं लिखा होगा जम्मू देव वर्मा बीएससी चेयरमैन, उसमें लिखा होगा जम्मू देव वर्मा दोनों टिप्रासा, लिफ्ट टिप्रासा, डायरेक्ट टिप्रासा। ये दिमाग के अंदर रख लो। और अगेन अपना बुकुम बारा मीडिया के थ्रू कल फिर से न्यूज़पेपर में मेरे खिलाफ कहानी लिखा जाएगा, मुझे गाली दिया जाएगा, जितना भी गाली देना है दे दो। महात्मा गांधी के खिलाफ भी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ भी, जब मानिक सरकार मुख्यमंत्री था, मेरे पिताजी महाराजा वीर विक्रम के खिलाफ भी रोज न्यूज़पेपर में लिखा गया। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक मेरा साहब मेरे विश्वास करता है। लिखना है गाली, लिखो, नेक्स्ट डे आपका न्यूज़पेपर का कागज बनाकर मूवी उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, इतना ही वैल्यू है। लेकिन अपना टिप्रासा मीडिया, मैं आपको भी बोलना चाहता हूं, सबसे पहले आपको इंपॉर्टेंस आपका बुबागरा ने दिया। जब पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस होता था, आपको सब पीछे रह जाता था। जब सबका प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुआ, अपना टिप्रासा मीडिया हटा के जब से हम लोग आए, सबसे पहले आपको सामने रखा और उन लोगों को साइड में रखा। आप मत भूलिए कि आपको सबसे पहले इज्जत मैंने दिया, इज्जत दिया, इसके लिए आज इज्जत बाहर मिल रहा है। हम लोगों का प्रॉब्लम है कि हम लोग भूल जाते हैं, और जब राजा हटा, वापस आपको इज्जत लिया जाएगा आपसे। Think about it, dwell about it। इंग्लिश में एक शब्द है, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है,
एक करता है, सैक्रिफाइस बलिदान एक भी करता है, एक यूं करता है, एक गरीब इंसान भी करता है। लेकिन जिंदगी में सैक्रिफाइस का कोई मतलब नहीं जब तक सामने लक्ष्य नहीं हो। और हमारा लक्ष्य चीनी हाथ चीनी शासन है। आज नहीं मिला, कल नहीं मिला, कभी ना कभी तो मिलेगा। और चीनी हाथ चीनी शासन पानी से नहीं मिलेगा। चीनी हाथ चीनी शासन आपका दिमाग, आपका सोच और आपका धन से मिलेगा। ये माथा में आप रखो और एक दूसरे से बस। जों दिनै फाइमानि थाना फाइमान कारण गबनो जे थाइ जों चिनि अर्जुन ठाकुर बाराव जेटा महगुरु आश्रम न दैनाय जेटा आरे दंमानि जों आबो दैनाय पाराबासि पाराव जों थांनाय 25 तारिख बृहस्पतिबाराव अन्न साराव अग्रबायके जों बिसिदान नालाय जेटा महगुरु जों चिनि पाराबासि जों बन अर कान्यु नारे हनाय जों आबदिनो रेजुलेसन दिया अपिनो जोंनि थाना वसनि दाखादले पियासा जोंनि अपिनो से नर आसुलायमेन अमनि कुनो कागज लिखो तो बाइबेल तो तंगसिनि कागज बर राजि र कसिनाबा बर तो राजि थांसिनाय के थानाय हम्पानो ब सोनो जरा किसा सानगा के जोंआबो पाराव जों गामियाव जों चकदरि दङ पाराफां दङ जों लुक सालायो जों बनो जराखा बनो जों 6 मास थायो जों बनो जरा लिखा गाबोन बिसिङावबो बिनि स्कुल जेता एग्जाम पायाबा एग्जाम पायग्रा थांनि बजार माबा एग्जाम पाके बक गथ'सिनाय हायनि साथा 6 मास नि 6 मासनि परे 6 मास गांके ताबुक रमदि फाइनाय ताबुक 2024 डिसेम्बरनि लास्ट दिगे आं जानुवारि 1 खालानि अमहायता 25 अमखे ब निजिदा राजि कसिखा राजीव दिनै 6 पत्र बतङ संजत भिडियो रेकर्डिं खाया दिन नारजा बिन प्रमाण पत्र दं महगुरु मुं ताम दङ दिनै मुं दामचरण मौसम बदारें सावना थांसिनाय थांसिनाय नरखे पारानि पाराबासि जों पारानि एराबासि आनहता किसा समिल आनहता किसा आनिस किसा किसा खाइनरबो ছাত্র জীবনৰ কিছা ৰখা খাইনি বাৰে লইথানা কইমু কইমু নৰব কিছা ইয়াসাকি নৰি আবা কিছা কইমু সাল জীবন কিছা পৰীক্ষা পাইयै থানা আন ইয়াৰ কাৰণে বগজন মই কোনো ব কিছা সালনা Parang sidan अनुसारे परपक सामलाय आश्रम परजुन ठाकुर नरसिना आं बसेखा आश्रम जाय स्कुल आं परजुन ठाकुर नरनाय बागै जे समय नांमानि आ समय परकानो मारना आं निजेनो सिकार लेखा যতদিন পর্যন্ত আং সেটাই সাইমাই এতদিন পর্যন্ত আং রতং এখানো
आथारबा आंनि एकाउन्ट सिनाया जतदिन बजुत नांगौ जरा सारि जरा 6 मास नांगौ 6 मास बिसिङाव हराव आं तंया कुनु हिसाब गै बेफोरनो टाइम 6 मास नाखा ओ अर्जुनफोर बुंनो आं बेवहार खालायै अफिस सलाय सबै ट्रान्सफार खालायनो आथारब्लाबो बा जिखुनु जागाव 6 मास माने नों खेबल 31 2014 जानुवारि December last 31 2025 Januari ang ujagan oray atharbalawo hoyto ba ang je jaga jaga mano जों दिनै फाइमानि थाना फाइमान कारन कबनो जे थांनाय जों चिनि अर्जुन ठाकुर पाराव दा महगुरु आश्रम न तैनाय जेदा केलेंकारिनि दंमोननि जों आबन तैनाय पाराबासि पाराव जों थांनाय 25 तारिख बृहस्पतिबार खालायो अदिना जों पाराव महगुरु लेखे जों बिचार सिद्धांत नालायनाय जों जेता महगुरु चिनि पारानि जों बन्द हमलाबाय जों आबन इलेक्सन सिलाया आबन जों दिनै थानाव चिनि दाखा जों दिनै अखनो जा से आसुमेन अमन कुनो कागज लिखो बाइबेल दङ चिनि कागज बर' रायजो रखसिना बर' रायजो इंचिनाय के थानाय पानो ब सोनो जरा किसा सानका के जों आब पाराव जों गामियाव जों चौधरी दङ पाराफां दङ जों लुकु कक सालायनो जों बनो जराखा बनो जों 6 मास है जों बनो जरा लिखा गाबोन बिसिङाव ब स्कुल जेता एग्जाम थांखिन बजार माबा एग्जाम पाकि बक्तल सिनाय हाय मासनिफ्राय कत होननि साकामु 6 मासनि परे 6 मासके ताबंदि फाइनाय ताबु 2024 डिसेम्बरनि लास्ट गि आयं जानुवारि 1 खालायनाय अमहायजा 25 अमखे ब निजित राजिको राजि 6 परबो रंजात दिपि तादा महगुरु मुंखौ दिनै मुं दामचरन मौसम दारिं सालाखै नरके पाराबासि जों पारानि एराबासि आनताय किसा समिति आनताय किसा आनि किसा सिंजा खाबो हाप्रो बनो नर किसा रखा नि बारे नाम पयो अ पयनो नर किसा यासा दिन थानि आब खायसा आन पयनो हाप्रो दिनो किसा परखा पयै थांगा आन याकर थांनाय अमा रंगिरन दिनैमोन अकनो ब किसा सालथना barang isi lalu sare korok sampai kan ठाकुर नरसिना आंगोसे आश्रम dari school angko ठाकुर नरना नरनाय बागै जे समय नांबानि आश्रमनो परगानो मारनाय आं निजे सिदा खालायखा যতদিন পর্যন্ত আং সেটাই সাইমাই এতদিন পর্যন্ত আমার তো লেখানো অর্জুন ঠাকুর নিমু ব্যবহার
खालायै आं ट्रेन्सफार खालायनाय जाथारबा आं एलाखौ सिनाय যতদিন পর্যন্ত তোমার তো জ্বর সাথে जरा 6 मास नांगौ 6 मास बिसिङाव हरो आं दंया कुनु हिसाबै बेफोरनो टाइम 6 मास ना अर्जुनफोर बुंनो आं बेवहार खालायै अफिसाव लाइसौ ट्रेन्सफार खालायनाय आंखौबा बेखौनो जागौ 6 मास माने नो सौ जाबरो 31 2024 পরে জানুয়ারি সপ্তাহ জানুয়ারি জানুয়ারি बिसिङावनो आं December last 31st December last Sibling mo tama. Mobile na ye. जों दिनै फाइमानि थाना फाइमान कारनखौबो न जे थांनाय जों चिनि अर्जुन ठाकुर पाराव जेता महगुरु आश्रम न तैनाय जेता केलेंकारि दंमोन जों आबुन तैनाय पाराबासि पाराव जों थांनाय 25 तारिख बृहस्पतिबार खालायो अदिनो जों पाराव महगुरु बायके जों बिचार सिद्धांत नालायनाय जों जेता महगुरु न जों चिनि पाराबासि जों बनो गामियाव नारबाय होननाय जों आबो दिनो रेजोल्यूशन सिलायया आ कपिनो जों दिनै थानाव सिनि दाखादल पियासा जों दिनै कपिनो जाफाल जे नर आसुलायमेन अमनि कुनो कागज लिखो तोरबाय बेरो दङ सिनि कागज बर राजि रखोसि नाला बर तो राजि थांसिनाय के थांनाय हम्पानो ब सोनो जरा किसा सानगा के जों आबो पाराव जों गामियाव जों चकदरि दङ पाराफां दङ जों बक खालायो जों बनो जराखा बनो जों 6 मास हाय जों बनो जरा लिखा गाबोन बिसिङाव बिनि स्कुल जेता एग्जाम पायाबा एग्जाम पाइग्राथों हिन बजार माबा एग्जाम पाके बक कतल सिनाय हायनि साथा बिस मास टेम्पर कतल हन छकामु 6 मासनि परे 6 मास सिगांके ताबुक रमदि फाइनाय ताबुक 2024 डिसेम्बरनि लास्ट दिगे आं फार्स्ट अमहायता 25 अमखे ब निजिदा राजि कोसिका राजीव दिनै 6 पत्र दङ जों बिगिरि खालाय दिनालाय दिन पत्र अमहगुरु मुंताम दङ दिनै मुं दाम सरन मरसन बदारें सावना थांसिनाय नरखे पारानि पाराबासि जों पारानि हेराबासि आनताय किसा समिति आनताय किसा जाखायरबो ছাত্র জীবনের কিসাবা ফানি বারে উঠানাং কইমু কইমুনো নরব কিসা ইয়াসাকদিন ফানি আবার খাইছা আন কইমু তঙ্গ ছাত্র জীবন কিসা পরীক্ষা পাইই থানা আন ইয়াকের থানা নেই আমার রংদিরং কি নেই কোনো কিসা থানা सिद्धांत अनुसारे आश्रम अर्जुन ठाकुर नसिना बसे
आरो जाय स्कुल आं अर्जुनखौ नेनरनाय मोनबाङै समायनाङै आसामनि बगानाव मारनाय आं নিজের শিকার লেখা যতদিন পর্যন্ত আং সেটাই খাইমাই এতদিন পর্যন্ত আং অরতং এফানো অর্জুনকে নিমুই ব্যবহার খাইयै আং ট্রান্সফার খাইনাই আথারবেলা আং এলাকাও সিনায়া যতদিন পর্যন্ত তোমার জ্বর সাদি জরা 6 মাস ছয় মাস বিসিङाव हराव आं तंया कुनु हिसाब गैयै एफोनो टाइम 6 मास नाखा अर्जुनखौ बुंनो आं व्यवहार खालायै अफिसाव लाइसौयै ट्रान्सफार खालायनाय आखारब्लाव बा जिखुनु जागाव ছয় মাস মানে সব খেয়াল 31 2024 জানুয়ারি সব নিকতা জানুয়ারি জানুয়ারি बिसिङावनो आं आसामनि 25 लास्ट 31 2025 जानुवारियाव आं उजागानि हरै आथारबलाव हयतोबा आं जे जायगायाव जागामानो आं जों दिनै फाइमानि थाना फाइमान कारन कबनो जे थांनाय जों चिनि अर्जुन ठाकुर पाराव जेटा महगुरु आश्रम न तैनाय जेटा केलेंकारि दंमोन जों आबुन तैनाय पाराबासि पाराव जों थांनाय 25 तारिख बृहस्पतिबार खालायो अदिनो जों पाराव महगुरु बायके जों बिचार सिद्धांत नालाय जों जेटा महगुरुनो जों चिनि पाराबासि बनो नारबाय नैनाय जों आबो दिनो रेजुलेसन सिलाया आ कपिनो जों दिनै थानाव चिनि दाखाले पिएस जों दिनै कपिनो याफाल से होसे नर आसुलायमेन अमनि कुनो कागज लिखो तोरबाय बेरो दं चिनि बर राजि र कसिनाला बरत राजि थांसिनाय के थांनाय हम्पानो बस जरा किसा सानका के जोंहाबो पाराव जों गामियाव जों चौधरी दङ पाराफां दङ जों पक सालायो जों बनो जराखा बनो जों 6 मास बनो जरा लिखा गाबोन दङबो दिनै स्कुल जेटा एग्जाम पायाबा एग्जाम पाइग्रा थांखिन बजार माबा एग्जाम पाके बकतो सिनाय हायसा तुमास नेपर कोतमनि छकामु 6 मासनि परे 6 मास सिगांके ताबुग्रनि आइनाय ताबुग 2024 डिसेम्बरनि लादिगि आं जाबाय फार्स्ट खालायनाय ओमफ्राय 25 के बो निजिदा राजि कसिका राजि दिनै 6 पत्र बतङ संजत भिडियो रेकर्डिं खाया दिन नारजा दिन प्रमाण पत्र महगुरु बुंताम कमु दिनै मुं दामचरण मौसम बोतारिं सावना थांसिनाय थांसिनाय नरखे पारानि पाराबासि जों पारानि एलाकाबासि आनताय किसा समयरि आनताय किसा आनिस किसा किसा खाइनरबो सापर जीवन नर किसा खाइनरबो नोंथाना कयमु कयमु नर किसा यासाकि थाया आबो थाइसान कमतंग सापर जीवन किसा परीक्षा पायै थाना आं याकर थांसिनायनि अमा रगन दिनैमोन
parang sidan tolus sare korpok sablay ashram korjun ঠাকুর নিতে নরসিনা ang bose ashram sa school ang korjun ঠাকুর ni nornay nornay bagay di sumoy nang mani sumoy na porokano manay ang নিজে সিটার লেখা যতদিন পর্যন্ত ang sitai saimay এতদিন পর্যন্ত ang orotong yakano korjun ঠাকুর ni mulu ব্যবহার layay ang transfer saimay Athar bala ani elaka wong sinaya. যতদিন পর্যন্ত তোমার লগলম তো জরা সাদি ছয় মাস ছয় মাস বিসিং oro ang tong ya tulis sakdoi ekono time sois naka or bung paket selai soi transfer kaina jekunu jagao makata 6 মাস মানে সব খেবর 31 2024 জানুয়ারি সংশোধিত জানুয়ারি Januari bisingon na ang asaroni ba upah 2025 December last 31 2025 Januari ang ujagan ang oray athar balawo hoito ba ang je jaga jaramano ang Tripura Hasteo Tabo Maharaja 125 Amendment Bill Notiye je Home Minister by je Koglam Mitomani. Norokni BJP Jonajati Mursani Bakakti Negatam Nivage 125 Amendment Bill Noti Cox Hazagan. 125 Amendment Bill Notiye BJP Jonajati Mursa Cox Haya Cox Hao. BJP जनजाति मोर्चा नि बाय आलोचना खैन 2023 BJP नि इलेक्शन मैनिफेस्टो 125 एमएन नि कक्न दाजाखा एके हाइफानो ताबु हेतु बारबो इलेक्शन पाबा एके ऑन द टेबल जनजाति मोर्चा र थाखाय नि बा कुरिन तो दानकै इलेक्शन बो फाइ नि बन्द इलेक्शन ओ जखानो ताबु तिबामथानि सुमु Kay Jenny Bubara o issue Uttar Purbanchal ni Protector District Council Ragna Tabu Thancha Jai Abo Faishamani Abo to Belai Kaham o Abni Bishiti Klaina Tabu Chini BJP Jonajati Murcha o demand Klaiman na o demand যেহেতু বুবাগরা প্রমথা বিজেপি আইপিএফটি অ্যালায়েন্স নি জরাবা বংনি বিশিংটি ফানো সমস্ত উত্তর পূর্বাঞ্চলে যেতে ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল র আবু যদি থানসা ক্লাই ও ইস্যুনো যত অরক নি থানি যদি সবই কানকায় আবুনো ত্রিপুরানি বিজেপি জনজাতি মোর্চা র যেটা স্থানমানি আবো আশীর্বাদ যত জায়গা থানক্লাই মাহাই মা তমলে আউন বাগেন সুম Siang kamarin no sungguh ses kainai amtiya. Tabuk jeng koyegin siang kanaiman kaje edisi notice ni 10 edisi Tripura ni no khobibo koglam salai jagai tongo. Angke tini ni salo Home Minister ba Amit Sabai je appointment tomani. Abnoti tabuk Bobahai Norokni. Tini je Home Minister by je appointment tongmani 125 amendment nutri. Aboto sudu Bobagara saisum malinani. Ba pramotali sini issue ti malinani. Ba di jonajati charokni je wan submana thang sogori den haya. Obo hayuka abono tini talika kaham tini kopal kaham je In 125 amendment 10টা ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিলর উত্তর পূর্বাঞ্চল আপনি আশীর্বাদ থান সবাই কাহাঙ্কায় আবো ইউনিফর্ম কাছে ডেভেলপমেন্ট নাই উত্তর পূর্বাঞ্চল হিংকাই হোম
বা ওয়ানসুখাই গথেও যে ইয়েস जों बर'लेण्ड आलादा सुजुग त्रिपुरा थाना आलादा सुजुग बा त्रिपुरानि एडिशन आलादा सुजुग खासी हिल जयंतिया हिल ननि चाकमा हिल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल आलादा सुजुग ही हियावै एक संगे यूनिफॉर्म जे सिंगल विंडो सिस्टम दिखलाय गाय अब इंडिया गवर्नमेंट निबो इजी उत्तर पूर्वांचलनि बरफ नंनिबो सेंटिमेंट अब कुसुम हासिंगलिया कारण बरफ सानन हाइनो रिखा सुमु सामने जेहेतु सेंट्रल गवर्नमेंट जेहेतु केंद्र सरकार जनो हाइ रिखाबा इ अबननो बायने सुम बसकांगो सुम अब माननानि बसकांगो सुम थांमानै आबुनि नि याखिलि नै सुमबो थानसाख्ले पक साइमान आबुनि बिसिंगय आगे जों सिउ जे उत्तर पूर्वांचलनि छात्र हिंदी उत्तर पूर्वांचलनि बरफ हिंदी इंडिया गवर्नमेंट जनो थंगै तरिखा उत्तर पूर्वांचलनि बरफ रंग उत्तर पूर्वांचलनि बरफ रंग माने जंगली हिंदो उत्तर पूर्वांचलनि बरफ माने जनो दिल्ली फरायनानै फाना तंनानै फाना जनो काहामख्लाय कुनदिन जनो स्पेस लिया मकल खस नरक मकल चिकन नै जनो बेंगरे हिमन्द इया बर कमासक थानाय उत्तर पूर्वांचलनि जेटा नेगेटिव फिलिंग दंमोन अब बुबाग्रानि बिसिंति जेटा थांफानो अब त्रिपुरा मथानि बिसिंति थांफानो बीजेपी जनजाति मोर्चानि डिमांड आइडेंटिफाइ जत्र जागा पिरजा खांखाय आबुनो जोंखाय आशीर्वाद हाय जों माथो तब 125th amendment bill त्रिपुरानि स्टेट कैबिनेट पास खाइ हरमानि आर जागाव तामु तामु पॉइंट दं जे एदिसि आमफ्रानि त्रिपुरा सारनि हामग्रानि बागै आरोबत आलादा राज्य नै जेटा सुजुग दंमानि आसुकुरिफोरनो कासाकासि दंमोन आरो रांनि कबो दं हानि कबो दं लैंड राइट फाइनेंशियल राइट निनी आरो निनी पॉलिटिकल राइट निनी लैंग्वेज राइट हेरिटेज प्रोटेक्शन फान हिंदी निनी ऐतिह्य प्रोटेक्शन खालामनानै निनी जेटा तामनि माने ट्रेडिशनल जेटा तंमानि आबो समय खानानि मानि कारण सिनि ट्रेडिशनल जे तंमानि आबो बुइबाय थायो जों बदलाव जाखाखाय सिनफ्राव आरसान थाङो गावनि बागै सिना हा सिनि समाज सिनि कक सिनि बुमु लाइबुमा जत प्रोटेक्शन उन्ननि आरो कक दं तबक जों तो नुबै मानका महाराजानि बिसिंतै नॉर्थ ईस्टनि जे त्रिपुरा न खबै 10टा जे एडिसि रगनते कगलाम सालायजाखा दिल्लीयावबो सालायजाखा ताबुक अबनतयै थिनांगौ बबो हायिं नरक नेमनि पलिटिकल जे एनालाइसिस बाहाय ताबुक सेंट्रल गवर्नमेंट इशुनते जदि एप्रूव लाये आंकाय उत्तर पूर्वांचली 10टा डिस्ट्रिक्ट काउंसिल रग्न संतुष्ट अंकाय नॉर्थ ईस्ट संतुष्ट दिल्ली सरकार न जदि वांसग बर्न इ इशु बन अब इनानि तिना तिना खना नै जदि हायनानि पॉलिसी अंकाय बा अब फाइनै साल उत्तर पूर्वांचलनि बरर ताइबो क्राक स्टेप ना थाथाव खायमा तान बागै हिंखाय जों गुरखालेनि आरो गिला बरबाय जेफ्रु कक सालायो जोंनि जन्तर मंतर जों थांग्रु त्रिपुरालेनि मुभमेंट बा आलादा रायजोनि मुभमेंट आगेवो आप्रु जों हिनो जे गुरखालेनि बरर सावो नेतार प्रेसार कुकार पाथरि संका हंगे गले थाङो पाउडार थाङो किन्तु दिल्ली नेतारनि बखा गलेया बन बखा आसुकरा निसाव गावन बागैनो उत्तर पूर्वांचल सारा भारतवर्षनि मियाले आगे बरर जेबाबे फिलिंग खायफानो
tabukni BJP sarkar 2014 ni sini bongni feeling kicha annorokam hai angnubo aboni bagai no national highway hindi look east policy hindi look act policy hindi north eastern tesa rohnan himani hindi donan ministry division tesa rang rohman hindi so jibone phane wansukmaya tripura rajyo 6-7টা national highway kotor ngan abon bagai no abo tripura siniya nini প্রত্যেকটা রাজ্য no national highway ba chini oro airport kotor khlaika oro airport taisa modernize khlaika asam ni oro taisa development khlaika mo I overall as a whole northeast no India government ba India je salok tongera taisa focus mani angnugo 2014 ni sini abo jodi continue khangkai sini abo taibo develop dakini matam যেমন তাও রেঙ্গুন ni sini direct nini Nagaland Mizoram tri khlai phaioi Dhaka o thangai Dhaka ni phatorate sa thangna ja je rail line ublai tongmani I aboto chini district council ba ADC ni sakatino phaile I sujogrogno summannani ব্যবস্থা abo lama khlai ri khangkai ba abo central government no chini bagai taisa sub corner jono taisa hamjak mani angnuta age besle tabuk o the 25th amendment bill notui je asuk sanlai tongmani sara notice ni ADC rokno pheba jeng kaisa juda khenukha je Assam ni Bodo Territorial Council khlai rejakmani tabuk ADC Tripura ni ADC ni saipano bongnar taisa powerful abo obhaike tabuk ngui tong ge ADC no boba khlaijakno bahai ni ne sukmung Bonar Bodo Territorial Council ADC pano abo je 125th amendment khangkai abo bong present condition ile taisa empowerment nai tan bagi hinggai tabu BTC jeta dimani Bodo Territorial Council jeta dimani abo borok kosongya muni bagan tini borok movement khlai tong hinggai 125th amendment khangkai present BTC ni latest empowerment na bagan to borok aro participate khlai borok aro thango borok saro discussion khlai borok aro suggestion diu hinggai I issue BJP Janajati Morcha Tripura ni Pradesh ni sini Chengphano I orani satrantam protekta uttar purbanchali 10টা district council thangklai khangkai khotitamba tabu BJP Janajati Morcha ni bisintui 125th amendment election manifesto BJP ni kawai ani cabinet pass raiwai Delhi rohar phano Tripura Territorial Council khlaiai noni addition taisa empowerment dinai 125th amendment khlaiai nono taisa dotoni right reasonai hine samin aboto natok ya abono leri nang bagoi jadi khlai tong hangkai ok sawai khlaia hi tong hangkai abokhe natok nai jemon angno hamjago hi sapana handangmani samkhlai bieta buku baika hago hingga bakha baika hamja ni samung baika ba difano hangkai abo sayang jehetu sakaba karon BJP kok rekhe kok naru Modi kok rekhe kok naru Amit Shah kok rekhe kok naru Arun Tripura ni age ka samchip ni borom biplop ko de purna abo pas uthaka tabuk ni Dr. Manik Sahab abuni kuni biri dita khlaiya hingai orani borok biri dita khlai phano uttor purbanchali tai rajyor biri dita khlaiya bole যদি বিরি দিতা ফানে যদি খাই তো হংকাই উত্তর পূর্বাঞ্চলি ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল তা ফ্লাই আমলা যদি একটা ডিস্ট্রিক্ট যদি এক সুরে তাবু যেমন বুবাগরা ওই এক সুর সালেমা যদি এক সুর সারা গায় ও ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল উপর অনেক সরকার নির্ভর খাই রাজ্য সরকার এডিসি ডিস্ট্রিক্ট এডিসি নি ত্রিপুরানি রাজ্য সরকার ত্রিপুরানি নির্ভর খাই আর নি আসামনি দুইটা ni Bodoland Hindi ni arani Demahaso Hindi
एनसीनि बंनि ऊपर डिपेंड खालायो आरनि त्रिपुरा सरकार खासी जयंती गारो हिलनि दिसावसि प्रशासननि ऊपर निर्भर खालायो आरो मेघालयनि सरकार बरफ जदि चुमकुरि हिके तिनिफान सरकार करे आउनि बागैनो इ जिनिसनो दिनाय खालायजानाया इ जिनिस चिकन हिमांशुक जानाया आउनि बागैनो जत सब इंडियानि इंटेलेक्चुअल राज्यनि इंटेलेक्चुअल क्षमतामा यस उत्तर पूर्वांचलनि 10टा डिस्ट्रिक्ट काउंसिल थानचन खामाने नॉर्थ ईस्ट किसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उनखा नॉर्थ ईस्ट भारतनानि बसकान आगमनानि जागावो याखिलि काखाने अभाय बररकनि खुजुबो बखागादो अब नॉर्थ ईस्ट नि 10टा एडिसी मिलिवै तुमुनो पॉलिटिकली जदिनो स्टेप नाहारखांगाय थिनांगो ओइ जे त्रिपुरा सारकनि एडिसी आमसायाव दंनाय लुकुरकनि बागै पॉलिटिकल बाहायनो थिनांगो पॉलिटिक्स तो आबो जानि राज्य निर्भर खालायो किंतु कथां तंनाय डिमांड तो आबो थांजा तब उत्तर पूर्वांचली जे 10टा डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जत त्रिपुरा मथाया बाक्साबा बीजेपी बाक्साबा आंचलिक दल बाक्साबा बंनि हादरनि बदल 3टा डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एकटा 3टा डिस्ट्रिक्ट काउंसिल 3टा बदल फागमानो केवकाय मिक्स खालायै सरकार चालक तंमाबो तंमानो किंतु पॉलिटिकल पार्टी नि इश्यू आबो हुंगाय ओ आरोनि डिस्ट्रिक्ट काउंसिल नि बरकरकनि इश्यू पॉलिटिकल पार्टी जस्ट पान साइड दं किंतु जुम जालंमानि कथां तंनानि जुम समस्या माने अबो हुंगाय जुम थांसा उमान कारण जुम आं आगे बसाव जे गनां हुंगाय मुइ काहाम माइसाव बिग्रा हुंगाय मुइ हामे माइसाव ताकिसा जत ने बिग्रा हुंगाय को माइतुलि फनसाव सामानि ताम साबासो माइसाव माइलि जुम थांसा मुइसे जुदा जुदा जुम उत्तर पूर्वांचल जे बुकुमबारा डिस्ट्रिक्ट काउंसिल दंनाय प्रॉब्लम तामसिनि सोशियो कल्चर इकोनॉमिक पॉलिटिकली जुम उग्लगो सुलजाक जुम नेशनल लेवल पे जुम समानताले पैरेलल जुम थांमाया ओ जागाव इंडिया गवर्नमेंट जुनो नाहाना नांगो जुनो नाहादि सिरि प्रॉब्लम ना सॉल्व खालायदि जे दिल्ली आसुक तंनाय नुंनो सॉल्व खालायमानो जे नेशनल साल नुंनो सॉल्व खालायमानो जुनो सॉल्व खालायदि आगेनि सिमि साफानो उत्तर पूर्वांचलनो कैसा कै जंगली इलाका है अब कैसा बुकुमबारा इलाका आरनि बरक रकनो सुं नायकलना नांगे है फिलिंग बागन तो तिनी उत्तर पूर्वांचलनि सिक्ला रसाव सुं इंडिया नि बरक या सुं नॉर्थ ईस्ट नि बरक से नै अनेक समय बसाव जे सिलिगुड़ी टिखलाय तक तक हाय दुरुक साजावै सुं आलादा सुं थानजाखलाय तंनानै नै बाक्सा सालायमान थाव खनाव के ताबुक 2014 नि जिनि बीजेपी सरकार फाइमान हनकाय उत्तर पूर्वांचल एमन डेभलप खालायनो बागे फोकस खालायगा बीजेपी नरेंद्र मोदी बा जे राज्य ताबुक बीजेपी प्रशासन दंगो आरनि बरर निचे नाटक खालाया बखाबाय सामु खालायमान हाय आं नुगो एके तिनि नेशनल हाईवे नंबर बांगिया एके तिनि एयरपोर्ट नो मॉडर्नाइज खालाया एके तिनि बरक रत्न तेसा अपग्रेड खालायनो बागै निनि एडीसी बिसिंगो एकटा बिलंटिओ प्राइम मिनिस्टर आवास योजना न खंकाय 10 टा निबिसि लाया आगे ताबु 200टा 300टा आबनि कारण बागैनो सुनो नेशनल लेवलनि नॉर्थ ईस्ट तब फोकस रे बनि जरा आगे वो हंगाई उग्रपंथी नाम कमा तब 2014 निजनि मोदी सरकार फाइमाने ओरने सेमि तुरुक लाय उत्तर पूर्वांचल उग्रपंथी बा जेनि आमति रेवोल्यूशनरी जेटा फाइटर हिमानि अ नाम्बार खसोय फाइ आउन बखा नॉर्थ ईस्ट बा दिल्लीनि लीडरशिपनि बखा मिलिखना हामा तंग आबनि बिसिंगैबो आंतेबो साना मुसंग पीएसआंमा आगे उत्तर पूर्वांचल निसिबि नेशनल फिगर
speaker ni bagai bo nomination ni pruvo bo buitai udro khlai uncontest bo speaker le PS Sangma amti powerful notice ni kunu leader tabu sum besi nukjagya tango jeni kirun ni sam Sarbananda Sanwal sang tango ka aw ni bising khana সাধারণ এমডিসি উঙ্গই বুবাগরা যে মথানি ত্রিপুরা মথানি সুপ্রিমো উত্তর পূর্বাঞ্চল বা ন্যাশনাল লেভেলে বিজেপি বাই যে লিঙ্ক আপ ত্রিপুরাও যেটা একটা ইলেকশন ফুরব যেটা স্টেপিং নি মানি যে ইয়াকরি নি মানি আবো উত্তর পূর্বাঞ্চল নিসিমি ন্যাশনাল ফিগার মুইনেন বাগাই ও ক্যাপাসিটি হেগাই যিনি বুবাগরা তাঙ্গো গাই buifana 125th amendment ni nuhunnan bagai burule ni bising nuhunman khangle khasi hill district council bising nuhunman khangle bidi bising de khlai jot jal sore kaisa budu sokokaina jot jalo kawima hai kaisa call baina 125th amendment hinai bubagra ni bising tui jot 10ta district council phaigan kai abu kaisa uttor purbancol ni district council tongeroni kaisa milestone haya nu oke BJP ni bagai da faida nai politically Maharaj ni bisingtei phano tabo notice ni ADC rongna thumsa khaiman ke tengke ADC tabo je 125th amendment bill no BJP Janajati Morcha ni bakhakte Tripura state of cabinet of pass khai horum ke tini ne haisala asuk important issue 125th amendment bill no te kok salanya ni bagai tini appointment pokmal saima je omit sabai malani normi Janajati Tripura ngang ke tam ne bagai sobuya ajaga tam bagai manja gyangkha BJP ni ADC ni bising no hongkai CM EMC thang hongkai ba BJP bai Tripura Motha alliance na BJP ni kuno MDC ro EM ro ungya hongkai ba abu phano sogolia na ba Tripura rajyo ni MLA ro ba mantri tribal welfare ni mantri no phano tlangya ni karon no exclusive labo ADC matter ngai tlanglia na বা অন্যান্য রাজ্যর নিব কোনো এমএলএ মন্ত্রীর ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট নি সগইয়া না আংখাই যেহেতু ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল নি অবন নহন কাবা হাইফানা প্রত্যেকটা রাজ্য ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট নি মিনিস্টার থাকো ও মিনিস্টার নো কাইসা কাইসা খলাই নহন কা হাঙ্গাই তিনি 8টা স্টেট বা যদি ও সিকিমে তো এডিসি করে গাই ni 7ta state ni 7jon tribal welfare minister ri thangkai arote bo colorful arote bo chung yapri dakti ragnani yapri dakti sanani taisa khamung hai ang matomane hai phano ungye se kaisa nuhunman bayum tonghan kai to haditam ba tabo oje Tripura ni state cabinet 125th amendment bill lai thangjak kasam chief minister Biplab Kumar Dev tongpru apno pass khaijaka tabo sendo 125th amendment bill no tei je kok salaijagai tongmani obo tabo khlaijakna ni phaching thangai tongkha I hastini tabo je tongnai chief minister aboke bogor gosino haike ba abo haike tabuk Tripura sarok ne bisingo oje samung udang no haike ba BJP central BJP oje 125th amendment bill na rurna nang bahai wansuk BJP Janajati Morcha ni bakhate abo সংগঠন তো সালাইজাক করে সেনি BJP Janajati Morcha na tamung nei ungya গায় ani ব্যক্তিগত ni je experience le hai hinjago যে 1982 যে পুরো 6-7 শিডিউল উন্না নাই তম 6 শিডিউল বিল যে পুরো ইন্দিরা গান্ধী পার্লামেন্টে পুট আপ লাই আপ্রু কংগ্রেস নি প্রদেশ প্রেসিডেন্ট হিংকা অশোক বটাইস বথাঙ্গই ইন্দিরা গান্ধী না থাং সাইপং
थुइना ताइपो जों एडीसी के जों बसमैया कांग्रेस खानाय इंदिरा गांधी बाय दाब्रब जाबाय रुमनि अंखरमा फायखाय हिमले हाय खनाव इवन सीपीएम पर्यंत निपेन चक्रवर्ती हिंदी दशरथ सिंह हिंदी इवन ताबु निजे सीपीएम का थांगतंगने रफानी हिंदी ताताल सावितम जे 6 शेड्यूल एडीसी जों डिमांड खालायने can approve of CPM, it is not possible, it is not feasible to implement the ADC in Tripura in a power of Andolan. Not possible, not feasible. What's the meaning? Japur Parliament of bill pass layer implement bound Mankham. Tabu Raja Sorkar Pano, Assam Sorkar Pano, by Meghalaya Sorkar Pano. अब बसी होय जदि मुजी जाबो अब पास थाय पार्लियामेंट अमित शाह नि बिसिंगति खलाय जादे अर्डर सबै खानगाय बसी दिस्ता खतंगै बा आसी हैन आवन बगे टीजेएस नि नेतृत्व टीएसए टीजेएस नि नेतृत्व 1982 7 शेड्यूल उंगय 1985 6 शेड्यूल उंखा अब सीपीएम कांग्रेस नि कुन भूमिका ने त्रिपुरा प्रदेश कांग्रेस त्रिपुरा नि जे सीपीएम न कुन भूमिका थाइसे पकड़ी भूमिका तंग आरो केंद्र नि कांग्रेस इंदिरा गांधी नि भूमिका तंग बरक नक बिसिंग नक नांगो बरक सर्वनाश थांनाय 1971 आं बांग्लादेश न चुबावय आरो नि हिंदू बांगाली रंग तुबुय तब बरक कमाई थांसे नै हिने देबा वानसुखा अभय वानसुगै देबा लाइटे सकलाय एडीसी दिलिखा एडीसी हिनै टीजेएस आंदोलन खलाया गाय एडीसी हिनै जदि टीएसए टीकेस आंदोलन खलाया गाय एडीसी न डिमांड खलाय टीएसए टीकेस टीजेएस नि नेतार अनेक बरक थै थांमैखा बरक जीवन इलेक्टेड बुंमांगलिया बरकनि एडीसी प्रशासन न बरकनि बखाने मत खलायबो नुगलांलिया हायपन बंगे आंदोलन बाय जुमतिनि मुइतमा खलाय हरिनाथ देवनमा कथांतंखो निनि अंको कथांतंखो चिनि विजय कुमार रांखो ताइसिनि समाचार नगेन्द्र रविन्द्र सिंह जत थैथांमै बरक अनेक आंदोलन खलायका स्लोगान आसिस लागे no 6 schedule no rest 6 schedule में कहता रेस्ट खलाय 6 schedule माने उलोबर पैसा रेस्ट खलाय पैसा बरो एडीसी एम्पावरमेंट नि बगे बरो सेका आउन बगे न केंद्र सरकार मोदी अमित शाह जदि पास करी रिमाखान गाय कुनु प्रदेश नि कुनु चीफ मिनिस्टर कुनु कैबिनेट नि क्षमता करे अब सुं इम्प्लीमेंट खलाय अब खाली कथाय आगे नि एक्सपीरियंस में 1982 नि एक्सपीरियंस तब पाइथागो माइके जे सानमुंगो लुकरकनि फाइसिंग गोबांमा तामुंनाय वानसुंगु गोबां मांगै दङ बसकांगो बो इलेक्शन फाइ दङ पंचायत इलेक्शन नेक्स्ट जों कक्टमा साइमान डिसेम्बर के विलेज कमिटी इलेक्शन अब हाय इलेक्शन बसकांनि बागैया हाय केरो जे सामुं तांजगि दं बो बाहायनाय वानसुंगु फिरं बाहाय तब पब्लिक बा राज्यवासी रकनि हास्तेनि बर रक जदि वानसुगि दं इलेक्शन फायो थांगो इलेक्शन गाना सिबिसे जन अमते ललिपप फुनगो हिने के बुजरि वानसुग तंखां गाय बार बार 1949 नि जेनि कांचन प्रभा देवी मार्जारं फुरनजिबि जेनि पु विजय रांखल 1988 एग्रीमेंट उमसिमी 88 एग्रीमेंट उमसिमी एनएलएटी नयनबासी एग्रीमेंट उमनि एनएलएटी नि एसडी सुबिदा वर्मानि उमनि नि एटीपीएल नि एग्रीमेंट उमनि अब सेंट्रल गवर्नमेंट बाय स्टेट गवर्नमेंट एग्रीमेंट उमनि अब फुलफिल दंखाबा जत उमया उमया बगने दिन हायुंब्ला गा आवन बगने वाइस सबायनो जों जत
nang ya ni akai sum step chung agoi mano ga bising goi ba যে কোনো পলিটিক্যাল পার্টি যে কোনো সরকার যে কোনো প্রশাসন ইয়েস आं sakang saka amde khle ang decision lai phunu angong no le diwoi o sinjo ami thumajar angunai gai o aboni jawab o je satok jadai rokno ঠিক লাই জবাব abo rithong joratui jodi thungjagoi loi ungoi bodnung sia hangkai nung thungjagnai abon bagai no tabu bubagarabo IPFT no NC dewan mana je samani mate bono lilia Vijay Kumar Rangkhol no je saman mate lilia ngoi no ang suijagoi akoi ang omti khlai tongoi he thanza khlai tongoi miliwoi ang ano sara nungya phunu kana ba ang sara nung bofak paiya phunu kana tabu omti phunungoi phainai salo bos hara ngia zat I bungkoni riang sorna tindar mani bo ba 125th amendment bo boya khai ngia amti rok de wansuk tong antosia kintu kaisa ke kok asuna ang clear sawo rajniti khainer netarok mungsa kim kiriya lawlasia kaisa si kiru borok tamung kai mong share kamadani mong khamani ngai tabone bini share tong sani bini share ni tai wise sajana jora kai sani motokma nung pugnar nya ge nung pugnar nya aun bagani no tabu balai talika kaham BJP bini didol kuri no hine no Pramotha BJP Janajati Morcha IPFT je regional political party khlai Tiprasaro Pramotha by IPFT tai next political party khlai le Tiprasaro BJP Janajati Morcha se hansang khangkai bo bimai mai baso amti untuli ponda jodi dabi malia khangkai sung sugya barok nei public sugya netara nei public sanani sengsene offerni jawab tabu je leadership khlai tongnara ang soho je leadership khlai tongnara thainai samni chara no jawab ridani nangnai awan bagai nang sawo buibai paijaya ja buibai thaya ja buibai bokhrogo alkatara diusaya sajaya ja buibai sidit hokai mihimya ja amti leader amti nung quality product leader le nung ngoi je man ang mai apa na te kaisa me apa te kaisa munai awni bagai no ang kai efficient competent leader ro phai ka kai chau CPM ni tong hai na kai saya CPM jeborok sinai jeborok lekha kurung jeborok political conscious jeborok rajniti rungo jeborok ni experience tongo CPM bonotai kelangia CPM bonotai buskauria CPM bonotai kasis namnaya bono poda ulo sambot na himang boni jiman ses play aboni CPM na hal hoki khai esi dum so to koi CPM tabu ponta uncontested khama candidate dai kri aun bani tabu phai salro je political party ra suknai borok bofak paile borok bofak balian ke nubahek lai bofak tubuno bolami omti joras sok paisa aun ngai ang nongni media nongni social media initiative ang koinamsu NDC MLA MP ungna bagoi simi politik yakri man saya ba rangkhanan bagoi ang politik khana abu saya ni ka rabar bagan me business khlai gai je jaga nungni ni right sia je jaga
ini faimani thana faiman karon kobono je thangnai जों chini Arjun Thakur parao jeta mohoguru ashram no tuinai jeta kelankhari ngi dongmani जों abon tuinai parabasi parao जों thangnai 25 tarik बृहस्पतिबार खालायो अदिनो जों पाराव महगुरु बायके जों बिचार सिद्धांत नालायनाय जों जेता महगुरु न जों चिनि पारा बासिङै जों बनो कानु नारबाय होननाय जों आब दिनो लेसन सिलागिया आ कपन जों दिनै अ थानाव सिनि ताखाजल पियासा जों दिनै अ कपिनो याफाल जे हजे नर आसुलायमेन अमनि कुनो कागज लिखो तोर बायबरो दङ सिनि कागज बर' रायजो कइसिनाला बरत राजि थांसिनाय के थांनाय हम्पानो ब सोनो जरा किसा सानका के जोंआबो पाराव जों गामियाव जों चकदरि दङ पाराफां दङ जों कक सालायो जों बनो जराखा बनो जों 6 मास हाय जों बनो जरा लिखा गाबोन बिसिङाव ब बिनि स्कुल जेता एग्जाम पायबा एग्जाम पायग्रा थांहिन बजार माबा एग्जाम पाके बक कतल सिनाय हाय निसाता बिसमास निपर कतल होन छामु 6 मासनि परे 6 मास सिगांके ताबुक रमदि फाइनाय ताबुक 2024 डिसेम्बरनि लास्ट दिगि आयं जानुवारि 1 खालायनि अमहायता 25 अमहायति ओके निजिदा राजि कसिका राजि बिनि 6 पत्र बतंग संजत भिडिअ रेकर्डिं खाया दिन नाराजा बिनि प्रमाण पत्र महगुरु मुंताम दङ बिनि मुं दामचरण मौसम बदारें सावना थांसिनाय थांसिनाय नरखे पारानि पाराबासि जों पारानि एराबासि आनो ताइ किसा समिति आनो ताइ किसा आनि किसा जिंजा खाइनरबो साफ्रोम जीवन नर किसा रखा खाइनि बारे नोंथाना कइमु अ कइमु न नरबो किसा यासागिन नोंथानि आबो थाइसा आं कइमु दङ साफ्रोम जीवन किसा परीक्षा पायै थाना आं याकर थांसिनायनि आमा रंगिरन तिनायमोन अकनो ब बिसा साइना सिद्धांत अनुसारे परकोक सामलाय आश्रम अर्जुन ठाकुर नरसिना बसेखा आश्रम जाय स्कुल अर्जुन ठाकुर नरनाय नरनाय बागै जे समय नांमानि आ समयनो परगानो मारनाय आं निजेनो सिकार खालायखा যতদিন পর্যন্ত आं सेथाय सिखायमाय एतदिन পর্যন্ত आं अरतंग याफानो अर्जुन ठाकुरनि मुं खालायै आं ट्रेन्सफार खालायनाय जाथारबला आं एलाकायाव सिनाया যতদিন পর্যন্ত তোমাंगलांगल जरा सादि जरा 6 मास आ 6 मास बिसिङाव अरो आं तंया कुनु हिसाब गै एखनो टाइम 6 मास नाखा ओ अर्जुन ठाकुर मुंनो आं बेवहार खालायै अफिस लाय सबै ट्रेन्सफार खालायनाय आथारबला बा जिकुनु जागाव ছয় মাস মানে সব খেবর 31 2024 জানুয়ারি সংশোধিত জানুয়ারি बिसिङावनो आं आसामनि बा 2025 डिसेम्बर लास्ट 2025 जानुवारियाव आं उन जागानि परै आथारबलाव हयतोबा आं जे जायगायाव जाग्रामानो आं
গতকালকে বিকালবেলা প্রায় 2টার দিকে একটা খবর আসে যে একটা হিউজ কোয়ান্টিটি বাংলাদেশ ন্যাশনাল আমাদের আগরতলা রেল স্টেশন হয়ে দূরপাল্লা ট্রেনে যাবে। তো সেই সুবাদে আমরা আরপিএফ এবং আমাদের যে বিএসএফেরও গোয়েন্দা শাখা আছে এবং আমাদের যে আরও সিস্টার এজেন্সি আছে, আমরা ব্যাপারটা নিজেরা শেয়ার করলাম এবং শেয়ার করার পর আমরা সবাই যেখানে এন্ট্রি পয়েন্ট আছে আমাদের আগরতলা রেল স্টেশনে, ওইখানে আমরা সবাই প্রত্যেকটা উইং মানে জিআরপি, আরপিএফ, বিএসএফ, পাশাপাশি আমাদের যে সিস্টার এজেন্সিগুলো আছে সবাই আমরা এমবুশে বসি। তো তারপর আমরা দেখলাম যে অনেক লোক আসছে। তো যার মধ্যে আমরা প্রথম 10 জনকে আমরা আইডেন্টিফাই করেছি, মতলব দেখতেই বোঝা যাচ্ছে যে বাংলাদেশি ন্যাশনালের মতো। তো আইডেন্টিফাই করেছি। পরবর্তী সময় আরো 7 জন বিএসএফ তারা ওই দিক থেকে নিয়ে আসলো আমাদের মেইন গেটের পাশ থেকে। তো এইভাবে আমরা টোটাল 23 মানে 23 জন বাংলাদেশি লোককে আমরা আটক করেছি এবং গতকালকে এ নিয়ে আমরা একটা আগরতলা জিআরপি থানাতে মামলা গ্রহণ করি, কারণ তারা সবাই অবৈধভাবে আমাদের ভারতের ভূখণ্ডে প্রবেশ করে এবং তারা সবাই একে একে বলছে যে তারা চেন্নাই যাবে কাজের সন্ধানে, এরকম বলছে। তো যাই হোক, আমরা এই সুবাদে একটা মামলা নিয়েছি এবং এটা তদন্ত শুরু হয়েছে। তো আজকে তাদের আগরতলা মহামান্য আদালতে প্রেরণ করা হচ্ছে এবং পুলিশ রিমান্ডও চাওয়া হচ্ছে। তো যে আইনের কথা বলছেন, হ্যাঁ, আমাদের যে নতুন বিএনএস আছে ওই দ্বারা মতো ওই কেসে অ্যাড করা হয়েছে, পাশাপাশি ফরেনার অ্যাক্ট আছে এবং ইন্ডিয়ান পাসপোর্ট অ্যাক্টও এটার মধ্যে আছে। ঠিক আছে। जों दिनै फाइमानि थाना फाइमान कारण कबनो जे थांनाय जों चिनि अर्जुन ठाकुर पाराव এটা মহগুরু আমরা দিনে এটা ক্যালেন্ডার দংমানি সাম দিনে পারাবাসি পারাव जों थांनाय 25 तारिख बृहस्पतिबार खालायो अदिनाव जों पाराव महगुरु बायके जों बिचार सिद्धांत नालायनाय जों जेता महगुरुनो जों चिनि पाराबासि जों बनो गामि नारबायनाय जों आब दिनो रेजुलेसन सिलागिया आ कपिनो जों दिनै थानाव चिनि ताकादले पेसा जों दिनै कपिनो याफाल जे हजे नर आसुलायमेन अमनि कुनो कागज लिखो तोरं बायबरो तंग चिनि कागज बर राजि र कसिनाला बर त राजि थांसिनाय के थांनाय न बसरा किसा थांग के जों आबो पाराव जों गामियाव जों चकदरि दङ पाराफां दङ जों बक सालायो जों बनो जराखा बनो जों 6 मास हाय जों बनो जरारिखा गाबोन बिथिङाव बिनि स्कुल जेता एग्जाम पायाबा एग्जाम थांनि बजार एग्जाम पाय बक गथल सिनाय हायनि साथा बस मासनि पर गथल हायनि साकामो 6 मास परे 6 मास सिंगांके ताबुक लमदि फाइनाय ताबुक 2024 डिसेम्बरनि लास्ट दिगी आयं जानुवारि 1 खालायनि अमहायता 25 अमहाय ब जिदा राजि कसिका राजीव दिनि 6 पत्र बतंग संजत भिडियो रेकर्डिं खाया दिन नारजा दिन प्रमाण पत्र महगुरु मुं ताम दिनि मुं दाम सदन मौसम बदारें सावना थांसिनाय नरखे पारानि पाराबासि
जों बारनै एरखाबायसि আনতাই কিছা সমৃদ্ধি আনতাই কিছা আনিস কিছা কিছা খাইনরব ছাত্রর জীবন নর কিছা রক্ষা খাইনি বাড়ি নং কইমু অ কইমু নরব কিছা ইয়াসাকি নং খানি আব খাইছা আন কইমু তঙ্গ ছাত্রর জীবন কিছা পরীক্ষা পাইयै থাকা আন ইয়াকে থাকছিলাইনি সমাজ রংকিরণ দিলাইমানি অপূর্ণ ব কিছা থাকছিলা সিদ্ধান্ত অনুসারে আশ্রম অর্জুন ঠাকুর নরসিনা আশ্রম স্কুল অর্জুন ঠাকুর নরনায় নরনাय बागै जे समय नांगमानि आ समयनो प्रग्रामा मारनाय आं निजेनो सिकार खालायखा दिन पर्यन्त आं सेथाय खालायनाय दिन पर्यन्त आं अरतं याफानो अर्जुन ठाकुरनि मुङै बेवहार खालायै आं ट्रेन्सफार खालायनाय जाथारब्ला आं एलाकायाव सिनाया যতদিন পর্যন্ত তোমার জ্বর সাদি জ্বর 6 মাস ছয় মাস बिथिङाव हराव आं दंजों दंया कुन हिसाबै बेफोरनो टाइम 6 मास नाखा अर्जुन ठाकुरनि मुङावनो आं बेवहार खालायै अफिसाव लायसबै ट्रेन्सफार खालायनाय आं बा जिखुनु जागाव ছয় মাস মানে সব কেবল 31 2024 জানুয়ারি সংশোধিত জানুয়ারি बिथिङावनो आं आसामनि बा डिसेम्बर लास्ट 31 2025 जानुवारियाव आं उजागानि हरै आथारबलाव हयतोबा आं गेजेर रामानो দেখুন আমি অন্য চ্যানেলকে বলেছি আপনাকে এই কথা বলবো যে পত্রিকা আমার এই যে প্রাইম মিনিস্টার ত্রিপুরার জন্য সবসময় স্পেশাল প্লেস ইন দ্য হার্ট অফ দ্য প্রাইম মিনিস্টার পত্রিকা ঠিক না উনি সবসময় আসেন নির্বাচনের সময় আসেন নির্বাচন ছাড়াও আসেন এবং আমি যখন মন্ত্রী ছিলাম আরডি মন্ত্রী ছিলাম বা পাওয়ার মন্ত্রী ছিলাম যা চেয়েছি তাই দিয়েছে এবং ইট ইজ ওয়ান্ডারফুল মানে এটা ছোট্ট রাজ্যের জন্য এতগুলি হেল্প পেলাম আমার কেন্দ্র থেকে এবং আজকে দেখুন 72 বছর পরে ত্রিপুরা রাজ্য থেকে গভর্নরও হয়ে গেছে ছিল না আগে তো পদ্মশ্রীও ছিল না এক দুটার অধীনত্ব পেয়েছিল এক দুটা ছিল আজকে 5-6টা 7টা পদ্মশ্রী হয়েছে সুতরাং ত্রিপুরাকে একটা পরিচয় দেওয়ার একটা ব্যাপারটা সেটা মোদিজি আমারই হয়েছে আর উন্নতিও মনে হয় সবচেয়ে বেশি হয়েছে সেই মোদিজির সঙ্গে ন্যাশনাল হাইওয়ে হোক আবাস যোজনায় হোক জলের কোথায় হোক ঠিক না গ্রামীণ বিকাশ আমি মন্ত্রী ছিলাম আমি জানি কতটুকু কাজ হয়েছে ইলেকট্রিসিটিতে কাজ করতে সময় লাগে ইলেকট্রিসিটি ভালো হয়ে যাবে টিপরগুলো আমি টিপরগুলো সাবসিডি তুলেছিলাম ঠিক না অগ্নি করে চালু করতে সময় লাগে ইলেকট্রিসিটি তো রাতারাতি হয় না কিন্তু সেটাও হয়ে যাবে এবার অন দ্য রোড টু প্রোগ্রেস আর এতে বড় রোড টু প্রোগ্রেস এন্ড ত্রিপুরা নাও নোন the rest of the country. সারা দেশে ত্রিপুরার একটা নিজস্ব পরিচয় আছে যেখানে কিছু ছিল না পদ্ম অ্যাওয়ার্ডই ছিল না করে দিয়েছে গভর্নর ছিল না করে দিয়েছে ঠিক না আবাস যোজনায় দিনের ছাদওয়ালা ঘরকে কাঁচা ঘর বলে ডিক্লেয়ার করে দিয়েছে গ্যাপগুলি ফিল আপ হয়ে গেছে দেয়ার নো গ্যাপস ইন ত্রিপুরা নাও ঠিক না আর আমি তো ভাবি এখানে আমি কাজ করছি মন্ত্রী হিসেবে 5টি বছর আর বেশ আমার হাতে বড় বড় ডিপার্টমেন্টগুলো আমার হাতে ছিল ফাইন্যান্সই বলুন প্ল্যানিং বলুন কোঅর্ডিনেশন বলুন পাওয়ার বলুন আর কি পঞ্চায়েত সবটি আমার হাতে ছিল খুব ভালো কাজ আছে সবটির মধ্যে মাইলস্টোন আছে একটা ছোটো ডিপার্টমেন্ট কি বলে সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি সেখানেও মাইলস্টোন আছে বায়োকেমিস্ট্রি সেটাকে নীতি আয়োগ কি বলেছে আজকে
বেস্ট প্র্যাকটিস, ওয়ান অফ দ্য বেস্ট প্র্যাকটিস ইন ইন্ডিয়া, সেটাকে হয়তো ন্যাশনাল প্রজেক্ট করে নেয়। সুতরাং আমি যখন যাব গভর্নর হয়ে কি বলে তেলেঙ্গানায় আমার অভিজ্ঞতাগুলির প্রতি করা আছে এবং মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে মিলেমিশে কাজ করা। ইলেকট্রিক গভর্নমেন্ট আছে এখানে না, ডেমোক্রেটিকলি গভর্নমেন্ট, আমি সেখানকার কনস্টিটিউশনাল সরকার চলে, সেটা আমার কাজ। এবং মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে মিলেমিশে কাজ করে তেলেঙ্গানায় কীভাবে আরও সুন্দর করা যায়, আরও সমৃদ্ধ করা যায়, সেটা দেখার আমার কাজ। একটু অন্যরকম কাজ এখানে, কারণ যে থাকা সত্ত্বেও অন্যরকম কাজ তো কাজ নেই, এই কাজটা করবো গিয়ে। শপথ গ্রহণ করবো 31 তারিখে আমি যাবো, সেদিন শপথ গ্রহণ করবো, কারণ 1 তারিখ আমার দিল্লি যেতে হয়, গভর্নর মিটিং আছে সেখানে অ্যাটেন্ড করতে হবে। ত্রিপুরা রাজ্য এবং তেলেঙ্গানা রাজ্যের উদ্দেশ্যে কি বার্তা থাকবে? তেলেঙ্গানা এবং ত্রিপুরা রাজ্যের উদ্দেশ্যে কি বার্তা থাকবে? দেখুন, তেলেঙ্গানায় যে এক্সপিরিয়েন্স হবে আমার, আমি নিশ্চয়ই শেয়ার করবো এখানে। আমি আগেও বলেছি এক্সপিরিয়েন্স সবচেয়ে বড় জিনিস, এক্সপিরিয়েন্স, আইডিয়াস, ভিউজ সবচেয়ে বড় জিনিস, ঠিক না? একটা স্টেট থেকে নিয়ে এসে আরেকটা স্টেটে নিয়ে আসা খুব বড় জিনিস, থেকে অ্যাডাপ্ট করতে হয়, কিছু ফাইন টিউনিং করতে হয়। আর ত্রিপুরা থেকে যে অভিজ্ঞতা নিয়ে যাবো সেটা তেলেঙ্গানায় শেয়ার করবো, ঠিক না? ত্রিপুরাকে আমার ধরো যদি আমরা একটা সাংবাদিক আমাকে প্রশ্ন করেছিল, ত্রিপুরাকে আমি ত্যাগ করেছিলাম, আমি ত্যাগ করার প্রশ্নই উঠবে না, ঠিক না? সেখানে আমার এখানে আমি আমার জন্ম হয়েছে, এখানে আমি পলিটিক্স করেছি, এখানে আমি সব করেছি, পার্টি করেছি, সব এখানেই করেছি, ত্যাগ করার প্রশ্ন ওঠে না। কাজ করতে যেতে হয়, ঠিক না? আমাদের সেনাবাহিনী তো বর্ডারে যেতে হয়, আমরা তো এখান থেকে আর ভ্রমণে যাবো, ভালো জায়গায় আর ভ্রমণ থাকতে হবে। যারা সেনাবাহিনী চাকরি করে ওরা কোথায় যায়? বর্ডারে যায়। কাজ যেখানে থাকে সেখানে যেতে হবে, কাজ করতে হয়, বিভিন্ন রকমের কাজ, মন্ত্রীর কাজ, কোনো সাংগঠনিক এরিয়ার কাজ, কোনো সাংগঠনিক সংগঠনের কাজ করেছি আমরা আগে, ঠিক না? বিজেপি সংগঠনের কাজও করেছি আমি তৃণমূল স্তর থেকে। বিজেপি যখন ছিল না তখন বিজেপি মন্ডল বানিয়েছি, চার দোকানে বসে বসে মন্ত্রী হলাম, এখন গভর্নর হচ্ছি, বিভিন্ন রকমের কাজ। আর আমি ভাবি এটা জীবনটাকে আরো সমৃদ্ধ করে, বিভিন্ন রকমের এক্সপিরিয়েন্স জীবনটাকে আরো সুন্দর করে, জীবনটাকে কি বলে বিভিন্ন রঙে টাঙিয়ে দেয়, সেটা খুব সুন্দর, খুব সুন্দর। জীবনটা এমনই হওয়া উচিত, ঠিক না? যখন পার্টি করেছিলাম মানুষ হেসেছিল আমাকে, বলে আরে কি বিজেপি পার্টি করে, সিপিএম করে, কংগ্রেস করে, লোকে উনি কোথায় থেকে রাজবাড়ির ছেলে গিয়ে বিজেপি পার্টি করছে। কিন্তু আজকে দেখুন অভিজ্ঞতা যেন তৃণমূল স্তর থেকে কাজ করতে পেরেছি। হয়তো যদি কংগ্রেস করতাম আগে থেকে মন্ত্রী হয়ে যেতাম, তৃণমূল স্তর থেকে আমার কি সম্বন্ধ থাকতো না। কিন্তু বিজেপি করাতে আমার এমন, আমি সব তৃণমূল স্তরের লোককে চিনি, তৃণমূলে কীভাবে কাজ করতে হয় না, গিয়ে গ্রাসরুট লেভেলে কীভাবে কাজ করতে হয় সেটা আমি জানি, ঠিক না? আর এখানে এতদিন পুরানো সরকার, আমরা কি বলে আমরা প্রায় উধাও করে দিয়েছি 2018-তে, ঠিক না? ইলেকশন করতেও শিখিয়ে নিয়েছি। এই জীবনে যত চলতে থাকে না তত শিখতে থাকে, শেখার তো শেষ নেই না। The more you experience, the more you learn, আর লার্নিং প্রসেস কোনো শেষ হয়নি। সুতরাং আমি তো বলি এই যে গভর্নরের কাজটা আমার জন্য লার্নিং প্রসেস। বড় স্টেটে কিভাবে সরকার চলে, কি স্কিমগুলি চলে, কিভাবে উন্নতি করেছে ওরা, কি নিয়ে আসা যায় ত্রিপুরাতে, আর ত্রিপুরা থেকে কি নিয়ে যেতে পারি আমি তেলেঙ্গানা, সেটা একটা কি বলে একটা খুব আদান প্রদান ছোট স্টেট বড় স্টেটের মধ্যে কেউ করা যায়, সেটা আমি নিশ্চিত দেখি খুব ইন্টারেস্টিং লাইফ। কথা বলবো স্যার, আপনি এখানে মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন দপ্তরের বেশিরভাগ সময় দপ্তরে আপনি রিভিউ মিটিং বসতেন, ওখানে গভর্নর হিসেবে কি বিভিন্ন দপ্তরের সঙ্গে রিভিউ মিটিং করবেন আপনি? আমার কাজ হলো সার্বিক দেখা, ঠিক না? রিভিউ মিটিং করা ডিপার্টমেন্টের মিনিস্টারের কাজ। এখানে মিনিস্টার ছিলাম, মিনিস্টারের কাজ এবং গভর্নরের কাজ যদি মিলিয়ে ফেলে তো মুশকিল হয়ে যায়। যখন কি হয় তখন জিনিসটা মুশকিল হয়ে যায়। স্যার মনে রাখতে হবে সেখানে আমি সংবিধানের হেড, এখানে আমি এক্সিকিউটিভ ছিলাম, মন্ত্রী ইজ এক্সিকিউটিভ, ঠিক না? ক্যাবিনেট হলো
সবচেয়ে বড় এক্সিকিউটিভ অফ দ্য স্টেট ইজ দ্য ক্যাবিনেট। সেখানে হলো আমি সব কি বলে স্টেটের হেড অ্যাজ দ্য কনস্টিটিউশনাল হেড আমি জানি স্যার। जों दिनै फाइमानि थाना फाइमान कारण गबनो जे थांनाय जों चिनि अर्जुन ठाकुर पाराव जेटा महगुरु आसना तैनाय जेटा केलेंकारि मिटमनि जों आबन तैनाय पाराव जों थांनाय 25 तारिख बृहस्पतिबाराव अदिनो जों पाराव महगुरु बायके जों बिचार सिद्धांत नालायनाय जों जेटा महगुरुनो जों चिनि पाराबासिंनि जों बनो गामिबाय होननाय जों रेजोलेसन लागे आकफिनि थानाव चिनि दाखाले पियासा जोंनि दाखाले जे हजे नर आसुलायमेन अमनि कुनो कागज लिखो तोरबाय बेरो दं दङ चिनि कागज बर' रायजो र कसिनाबा बर' तो रायजो थांसिनाय के थांनाय बानो बसनो जरा किसा सानगा के जों आबो पाराव जों गामियाव जों चौधरी दङ पाराफां दङ जों लुकु खालायो जों बनो जराखा बनो जों 6 मास हाय जों बनो जरा लिखा गाबोन सिङाव बिनि स्कुल जेता एग्जाम पाएबा एग्जाम पाइग्रा थांखिन बजार माबा एग्जाम पाके गथ' सिनाय हाय निता बस मासनि पर गथ'ना होन सामु 6 मासनि परे 6 मास सिगांके ताबुक रमदि फाइनाय ताबुक 2024 डिसेम्बरनि लास्ट दिगी आयं जानुवारि 1 खालायनि अमहायता 25 अमहायता अमखे ब निजिद राजी कसिका राजीव दिनै 6 पत्र बतंग संजत भिडिअ रेकर्डिं खाया दिन नारजाक बिन प्रमाण पत्र दं अमहगुरु मुंता मुंखौ दिनै मुं दामचरन मौसम बदारिं सावना थांसिनाय नरखे पारानि पाराबासि जों पारानि एराबासि आनो ताई किसा समिति आनो ताई किसा आनि किसा दिजा खाइनरबो ছাত্র জীবন নর কিছা রক্ষা খাইনি বারে নই খানাং কইমু অ কইমু ন নর কিছা ইয়াসাকি নই খানি আব খাইছা আন কইমু তঙ্গ ছাত্র জীবন কিছা পরীক্ষা পাইই থাঙ্গা আন याकर खिलाय नहीं मत रोगे नहीं मई और कोनो बो किसा साल ना रखै parang sidan अनुसारे परपक सामलाय आश्रम परजुन ठाकुर के लसिना आश्रम जाय स्कुल आबदि खालामनाय नरनाय बागै जे समय नांमोन आ समायनो परगानो मारनाय आं सिखाखले যতদিন পর্যন্ত সেটাই সাইমাই এতদিন পর্যন্ত আমার তং এখানো অর্জুন ঠাকুর নিমু ব্যবহার খাইयै আং ট্রান্সফার খাইনাय जाथारबला आं एलाकायाव सिनाया যতদিন পর্যন্ত তোমাংলা বলুন তো জরা সাদি जरा 6 मास आ 6 मास बर' आं तंया कुन हिसाबै बेफोरनो टाइम 6 मास नाखा अर्जुन ठाकुर बुंनो आं व्यवहार खालायै अफिसाव लायसोबै ट्रान्सफार खालायनाय आबा ছয় মাস মানে নো সব কেবল 31
2024 জানুয়ারি সংশ্লিষ্ট Januari ini. গতকাল সন্ধ্যা নাগাদ আমাদের কাছে খবর আসে যে এয়ারপোর্টে কিছু লোক ট্র্যাভেল করছিল। তারপরে সিআইএসএফকে জিজ্ঞাসাবাদ করে, তখন ওদের কাছে কোনো বেলির কোনো কাগজপত্র দেখাতে পারেনি ওরা। তারপরে সিআইএসএফ আমাদের খবর দেয়, তারপরে আমরা ওদেরকে আটক করে থানাতে নিয়ে আসি এবং তাদের বিরুদ্ধে লিগ্যাল প্রসিজার নেওয়া হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে এফআইআর রেজিস্টার করা হয়েছে। লিগ্যাল প্রভিশন যা হবে তা আমরা প্রডিউস করবো। কিছু আপত্তিকর জিনিস উদ্ধারের ব্যাপার আছে কিছু ইনভেস্টিগেশন চলছে, ইনভেস্টিগেশনে দেখা যাবে। কতজন রয়েছে তারা? মোট 6 জন। সব কি পুরুষ? সবাই পুরুষ। প্রাথমিকভাবে কি পারপাস তারা এসেছিল ভারতে এবং কিছু পাওয়া গেছে তথ্য? ইনভেস্টিগেশন চলছে, ইনভেস্টিগেশনে জানা যাবে। তারা কোন সীমান্ত দিয়ে ভারতে প্রবেশ করেছে বা কোথায় যাচ্ছিল সেই বিষয়ে কোনো তথ্য পেয়েছেন কি? এখনো পাওয়া যায়নি, ইনভেস্টিগেশনে পাওয়া যাবে। Sibling mo tamo? Wala na, kita mo nila saba! Mo basa. Tamo? Mobile na ye. जों दिनै फाइमानि थानायाव फाइमान कारण कबनो जे थांनाय जों दिनै अर्जुन ठाकुर पाराव जेटा महगुरु आश्रम न तैनाय जेटा केलेंकारिनि दंमोनि जों आबन तैनाय पाराबासि पाराव जों थांनाय 25 तारिख बृहस्पतिबार खालायो अदिनो जों पाराव महगुरु बायके जों बिचार सिद्धांत नालायनाय जों जेटा महगुरुनो जों चिनि पाराबासिनि जों बनो कान्दिनार बाय होननाय जों आबो दिनो रेजोल्यूशन सिलाया आ कपिनो जों दिनै थानाव चिनि ताकादले पियासा जों दिनै कपिनो याफाल जे हजे नर आसुलायमेन अमनि कुनो कागज लिखो तरबाय बेरो दं चिनि कागज बर राजिर कसिनाबा बर त राजि थांसिनाय के थांनाय हम्पानो ब सोनो जरा किसा सानगा के जों आबो पाराव जों गामियाव जों चौधरी दङ पाराफां दङ जों लोगो कक सालायो जों बनो जरा बनो जों
6 মাস hai sangbono jora rika gabon bisingo bo bini school jata exam paiba exam paigira tin bo jata maba exam paike bo kotol sinai hai ni sata Besumas ni per kotol nang chakamu 6 মাস ni pore 6 মাস singangke tabuk rom di phainai tabuk 2024 Disember ni last digi aing January 1st kalani haita 25 ke bo nijida raji ko sika raji bini soi potro botongo sungjato video recording kaya din narajak bini promon potro hogrom bung tam ko bini mung dam choron molson bodareng sauna thangsi norke parani parabasi sing parani erakabasi ano tai kisa somiri ano tai kisa ani kisa kisa khainor bo ছাত্রর জীবন নর kisa রক্ষা খাইনি বাড়ি নংথানাং কইমু ও কইমু নর bo kisa yasak din nongthani abo khaisa ang কইমু চন্দ্র ছাত্রর জীবন kisa পরীক্ষা পাইই আমরা আং याकर थांखिना नै समाज लकडाउन दिनैमोन अकनो ब बिसा थांखिना parang sidan अनुसारे परपक सामलाय आश्रम परजन ठाकुर निते नरसिना आं बसे आश्रम जाय स्कुल आं परजन ठाकुर नि नरनाय नरनाय बागै जे समय नांगमान आ समय न परगानो मारनाय आं निजेन सिकार खालायखा যতদিন পর্যন্ত আং সেটাই ফাইমাই এতদিন পর্যন্ত আমার টং এখানো অর্জুন ঠাকুর নিমু ব্যবহার খালাयै आं ट्रान्सफार खालायनाय जाथारबोला आंनि एलाकायाव सिनाया যতদিন পর্যন্ত তোমরা তো জরা সাদি जरा 6 মাস 6 মাস बिसिङाव हराव आं तंया कुनु हिसाब गै एखनो टाइम 6 मास नाखा ओ अर्जुन ठाकुर बुंनो आं व्यवहार खालायै अफिसाव लाय सबै ट्रान्सफार खालायनाय आथारबोला बा जिकुनु जाबाव ছয় মাস মানে সব খেয়াল 31 2024 জানুয়ারি সংশোধিত জানুয়ারি बिसिङावनो आं आसामनि 2025 December last 31 2025 Januari ang ujagan orai atau itu bak gejar harapan itu ধরনের এদিকে এদিকে
আরেকটা আমি 6 মাস পরে ঢুকছি এখন চেক আপ করে সময় নেই ছুটি নিয়ে করে রাখবে আমাদের চেক আপ করে রাখবে ছুটি থাকলে গেলে কালেকশন আমি ছুটি নিয়ে করে যখন ঠিক আছে তখন এটা আমার এই কথা কথা হইল এখন আর ওই মানে নমিনেশন বা ক্যান্সেলের কোনো প্রভিশন নেই। এখন যদি যাই তো আমরা যদি কোনো না যদি কোনো ভুল ত্রুটি থাকে এটা আমাদের স্পটেই আমরা ঠিক করে সব জায়গাতে ऐसे नहीं जाओगी তুলো বলা করে লাগবো কবে ইন্ডিয়া তো দিলে তাই গভর্নর এইদিকে তাকো এদিকে হ্যাঁ ঠিক আছে এদিকে তাকাও এদিকে তাকাও এদিকে
তাকাও, এদিকে তাকাও, সবাই একটু তাকাও। কম্পিউটার সমস্ত আসবাবপত্রের ব্যবস্থা করা, লয়ারদের ওয়েলফেয়ার ফান্ড দেখার ব্যবস্থা নেওয়া, মোটামুটি সমস্ত পরিকাঠামো যখন যেটা প্রয়োজন হয় একদিকে কমিশনের সিদ্ধান্ত নেবেন। আগামী 2 বছরের দায়িত্ব সেই নতুন কমিটির কাছে আমরা তুলে দেবো 10ই আগস্ট ভোট গণনা। আপনার নাম স্যার? নেপাল বিনা। আমরা আজকে সংবিধান বাঁচাও মঞ্চের পক্ষ থেকে যারা প্রার্থী সবাই আজকে আমরা নমিনেশন করি। আমাদের উদ্দেশ্য একটাই, আইনজীবীদের স্বার্থ, হাইকোর্টে তাদের মেডিকেল রিপোর্টাররা বিচার বাইরে কোনো অসুবিধা না হয় সেটা দেখা। আর দুটো মেন জিনিস আপনারা জানেন, আমাদের এটা অধিকার রয়েছে ওয়েলফেয়ার ফান্ড, এটা গভর্নমেন্ট এটা করেছে তার বলতে আজকে 5 বছর হয়ে গেছে, এটা একটা কথা আমাদেরই। আমরা সরকারকে বলবো, চাপ সৃষ্টি করবো ওয়েলফেয়ার ফান্ডে যাতে সরকারের যে কবে অর্থটা সেটা আমাদের দিনের করে বাঁচানো শুরু দেবে, তাহলে সারা জীবন যারা আইনজীবী আছে তারা ভীষণভাবে উপকৃত হবে। আরেকটা দাবি আমাদের থাকবে, যারা নতুন অ্যাডভোকেট যারা জয়েন করছে তাদেরকে যাতে 2 বছর সরকার একটা স্টাইপেন্ড দেয়, এগুলো আমাদের মেন উদ্দেশ্য। আর যেটা আমরা বললাম মেডিকেল কি বলে ছাত্র আইনজীবীদের নিরাপত্তা, এবং আমরা যাতে সবাই ভাইয়ের সাথে মানুষের সাথে সমস্ত দলমত নির্বিশেষ সবাই উপরে আমরা মানুষের সেবা করতে পারি। সেই জন্য আমরা চাই যারা আইনজীবী আমাদের হাইকোর্ট বার আছেন তারা তাদের কাছে আমাদের আন্তরিক একটা অনুরোধ থাকবে, আমরা যারা প্রার্থী হয়েছি সবাইকে বিপুল করে জয় করবো, এটা বারের সাথে সরকার এবং এদের বিরোধী জয় করে সামনে একটা শক্তিশালী বার আমরা প্রেজেন্ট করতে পারবো। আইনজীবীদের সাথে বাইরের সাথে কথা বলছি, তার সাথে আমি একটা কথা বলবো, আমাদের এই সংবিধান আমি সংবিধানের আরেকটা আমাদের কাজ হচ্ছে, আমি দেশ স্বাধীনতা হয়েছে প্রশ্ন, স্বাধীন দেশ একটা সংবিধান তৈরি হয়েছে এবং সংবিধানের মাত্র ভূমিকা দিয়েছে। আজকে সংবিধান এবং গণতন্ত্র আমরা এই সংবিধান মঞ্চ, সংবিধান মঞ্চ সংবিধান বাঁচাও মঞ্চ কনস্টিটিউশন সেফ আমাদের জানা আপনার সংবিধান বা কারণ গণতন্ত্র কাজী আমরা ঠিক আছে। প্রেসিডেন্ট ক্যান্ডিডেট বিশ্বাস উনি আমাদের উদ্দেশ্য বলেছেন। তার সাথে আমি কিন্তু একটা কথা যোগ করতে চাই যে দেখা যাচ্ছে যে অ্যাপার্ট ওয়েলফেয়ার ফান্ড আমরা চাইবো সরকারের কাছে যে প্রত্যেকটা লয়ারের কাছে একটা হেলথ ইন্স্যুরেন্স করে দেওয়া হয়, একটা হেলথ ইন্স্যুরেন্স সাহায্য পাবে, বিপদের সময় লয়াররা এই সাহায্য পাবে। এটা আমাদের অন্যতম একটা দাবি থাকে। এছাড়া একটা মুক্তবদ্ধ হওয়ার একটু দরকার, সেই সাথে আমরা সবাই একসাথে দাঁড়িয়েছি ইন্ডিয়া করতে হবে, বা আপনারা বুঝতে পারেন যে আমাদের ইন্ডিয়ান ইউনাইটেড ফ্রন্ট বলবো। সেই হিসেবে আমরা অনুরোধ করবো সরকার দিকে যে দলমত নির্বিশেষে আমাদের ভূমিতে উদ্যোগ গ্রহণ করবো। ধন্যবাদ। 10ই আগস্ট সকাল 9টা থেকে একটা 30 ভোট গ্রহণ করা হবে। এখন অব্দি আমাদের 35 জন প্রতিনিধি তাদের নমিনেশন পেপার গ্রহণ করেছেন এবং আজকে এবং আগামীকাল এই 2 দিন ওনারা নমিনেশন পেপার জমা করবেন। এখন অব্দি 11টা নমিনেশন পেপার জমা করেছেন। আগামীকালও আমরা নমিনেশন পেপার গ্রহণ করব এবং নমিনেশন পেপারগুলি আমরা জমা রাখবো 29 জুলাই এবং 31 জুলাই প্রেস মিটিং হবে। এই নমিনেশন পেপারগুলি দিল্লি কাজ করলাম এবং গুজরাটের ডেট নির্ধারণ হচ্ছে 1 আগস্ট। 1 আগস্টের পর এই নমিনেশন পেপারগুলি দিল্লি পাওয়া যাবে, সেদিন আমরা নমিনেশন আমরা ব্যালট পেপার আমরা ছাপাবো এবং 10ই আগস্ট সকাল 9টা থেকে ভোট গ্রহণ করা হবে 1:30 পর্যন্ত। তারপর 2:30 থেকে আমরা ভোট গণনা শুরু করবো। যতক্ষণ না ভোট গণনা শেষ করে আমরা নির্বাচিত প্রতিনিধি নাম ঘোষণা করবো, ততক্ষণ আমাদের এই কামটি শেষ করে আমরা নির্বাচন ঘোষণা দেব। নিয়ম নীতির মধ্যে রয়েছে যারা ত্রিপুরা হাইকোর্ট বার অ্যাসোসিয়েশনের মেম্বার, অপশন রয়েছে যে তারা ত্রিপুরা বার অ্যাসোসিয়েশনে ভোট দেবে কিংবা ত্রিপুরা হাইকোর্ট অ্যাসোসিয়েশনে ভোট দেবে। যারা পছন্দ করছেন যে ত্রিপুরা হাইকোর্ট বার অ্যাসোসিয়েশন ভোট দেবে তারা যে অপশন নিয়েছে তারাই একমাত্র আমাদের এখানে ভ্যালিড ভোটার। ভ্যালিড ভোটারের তালিকায় রয়েছে মোট 217 জন। 217 জন, তার মধ্যে 15 জন রয়েছেন হচ্ছে সিনিয়র এবং 202 জন হচ্ছে অ্যাডভোকেটস। 202 প্লাস 15 সর্বমোট 217 জন মেম্বার্স নির্বাচন করবেন। 11 জন প্রতিনিধিকে এগুলি কমিটি, তার মধ্যে থাকছে হচ্ছে প্রেসিডেন্ট, ভাইস প্রেসিডেন্ট, সেক্রেটারি, অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি, একটা পোস্ট হচ্ছে ট্রেজারার, আর হচ্ছে 6 জন মেম্বার, এক্সিকিউটিভ মেম্বার। এই সবগুলি হচ্ছে এক্সিকিউটিভ কমিটি আমাদের হাইকোর্ট বার অ্যাসোসিয়েশন। ওনারা পরবর্তী 2 বছরের জন্য নির্বাচিত হচ্ছে। আমাদের প্রতি 2 বছর অন্তর 2 বছর পর পরেই এই নির্বাচন হয়ে থাকে। আর নমিনেশন পেপার দিয়ে আমরা ভ্যালিড হিসেবে গ্রহণ করব যে নমিনেশন পেপারটিতে দেখা যাবে প্রতিনিধি এনরোলমেন্ট নাম্বার, তার ডেট অফ ডেলিভারি এবং তার সিরিয়াল নাম্বার, ওই নমিনেশন পেপারটা দেখো সেগুলি সঠিক আছে তখন দেখবো যে সেই নমিনেশনে কবে সেই মেম্বারের জয়েন করেছেন হাইকোর্ট বার সেই সেটা স্ক্রুটিনি করে আমরা বৈধ ঘোষণা করবো। যখনই বৈধ ঘোষণা করবো প্রেসিডেন্ট, ভাইস প্রেসিডেন্ট, সেক্রেটারি, অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি, ট্রেজারার এবং মেম্বারদের একটা তালিকা আমরা করবো। যারা যারা
উদ্যানে করে বেঁচে থাকবেন মানে থাকবেন লিস্টে তাদের সমাজে আমরা একই তালিকায় আমরা ব্যালট পেপার তৈরি করব এবং সেই ব্যালট পেপারের উপরে নির্বাচনে যেটা করা হয় সবাই হাইকোর্ট অ্যাসোসিয়েশন মেম্বার যে প্রতিনিধি ওনাদের প্রথমভাবে পছন্দের তালিকায় টিক মার্ক করবে এবং সেটাই আমরা কাউন্টিংয়ের সময় লাউড স্পিকারে সেখানে ঘোষণা করা হবে প্রত্যেকটা ব্যালট পেপার খুলে করা হবে সেখানে আমাদের যে কাউন্টিং অফিসার থাকবেন কাউন্টিং অফিসাররা সেটা মার্কিং করবে এবং সেই মার্কিংয়ের উপর নির্ভর করে আমরা আশা করছি এই 217 জন আমরা 4টে বুথ করব 4টে বুথে প্রথম থেকে সিনিয়র গ্রুপের আদার মেম্বার্সের মধ্যে কিছু অংশ মোটামুটি 55 করে আমরা 4টে গ্রুপ করে নেব 55 করে 3টে গ্রুপ করবো আর বাকি গ্রুপে অবশিষ্টরা থেকে যাবে তাহলে আমাদের যে ভোট গ্রহণ প্রক্রিয়াটা খুব দ্রুত আমরা শেষ করতে পারবো কারণ এই ভোটটা হবে প্রাইম সরের মেয়াদে এই কারণে কারণ এটা একটা আমাদের ডোমেস্টিক অ্যাসোসিয়েশন এবং আমরা মূলত যেটা নির্বাচনের পরে যেটা ঘোষণা করা হয় যারা ইলেকট্রিক হন তারাই এই বারের উন্নতি মঙ্গল করবে লাইব্রেরি বুকস এবং এই যে জাজমেন্ট যেগুলি 125th amendment to the Indian Constitution in the 6 scheduled areas पूरे नॉर्थ ईस्ट में ऑल काउंसिल्स और हमारे अमित शाह के साथ मीटिंग हुआ और हमने उनको बताया है कि काउंसिल्स नीड टू बी स्ट्रेंथन फाइनेंशियल पावर्स नीड टू कम ऑटोनॉमी नीड्स टू कम तो ये सब बात में हमारी चर्चा हुई अच्छी चर्चा हुई और उन्होंने कहा है कि वो 18 मेंबर कमेटी बनाएंगे अंडर द मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो उनके साथ अटैच है अभी और बाय द 25th ऑफ अगस्त उसका पूरा निर्णय लेंगे सिर्फ त्रिपुरा के लिए नहीं है ये सब 10 डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के लिए है क्योंकि जब कानून पास होता है तो सबके लिए एक ही तरीके से कानून पास होता है ऑल द 10 काउंसिल्स इनिशिएट मैंने किया था प्रमोद बोरो और होम मिनिस्टर का सोच उन्होंने और एक चीज़ कहा है कि अग्रीमेंट्स किसी के साथ भी हो बीजेपी की सरकार के साथ हो या कांग्रेस की सरकार के साथ हो सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है और वो सब जो अग्रीमेंट्स हुआ है उसको वो ऑनर करेंगे उन्होंने ये बात भी सिर्फ हमें नहीं सबको कहा मेरा और एक बात है वो त्रिपुरा साउथ के लिए 2 नाम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होम मिनिस्ट्री ने अप्रूव कर दिया है विजय रामखल और मैं और उसका जो बात है वो पैरेलली चल रहा है और आप आने वाले थोड़े दिन में उसका भी रिजल्ट देखेंगे लेकिन डायरेक्ट फंडिंग जो एडीसी में सिर्फ हमारा नहीं पूरा नॉर्थ ईस्ट का था उसमें ये 50 फाइनेंस कमीशन के अंदर आने के बाद थोड़ा सा रिलीफ आएगा हमारा कमेटी बन गया है गवर्नमेंट इंडिया का कमेटी बन गया है वो त्रिपुरा साउथ के लिए हमारी कमेटी में विजय रामखल और मैं हूँ त्रिपुरा स्टेट गवर्नमेंट से 2 रिप्रेजेंटेटिव है और होम मिनिस्ट्री से 2 रिप्रेजेंटेटिव बात शुरू हो गया बात शायद लोग बुलाएंगे अगले 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर हम लोग जाएंगे हम लोग अपने लोगों की बात करेंगे कुछ बदलता नहीं है हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बात कर रहे हैं कोई पॉलिटिकल पार्टी से बात नहीं कर रहे और हमारा काम है अपने लोगों को उनका अधिकार देना और वो हम और विजय रामखल कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे पहले आपका जो प्रेसिडेंट है जो आपका पार्टी का जो मिनिस्टर है मिनिस्टर का बातचीत नहीं सुन रहा है वो अभी इसमें मैं बात नहीं करूँगा ये आप देखिए मिक्स मत कीजिए मैं पार्टी के बारे में बात कर रहा हूँ मिनिस्टर गवर्नमेंट में है वो बात आप मत से पूछिए लेकिन मैं अभी इसमें कमेंट नहीं करना चाहूँगा मेरा काम है अपने गरीब त्रिपुरा को हमारे राज्य को बंगालीज हो जो भी डिसीज में मणिपुरीज हो मुस्लिम्स हो उनको कुछ देना मेरा वो काम है वो मैं करूँगा और अच्छे तरीके से करूँगा और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मैंने बहुत बार बात किया है हमारे जो ग्रुप से जो बांग्लादेश में है उनको भी अच्छा जिंदगी चाहिए उनका भी कुछ डिमांड उनको भी लाने के लिए मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ मैं चाहता हूँ कि त्रिपुरा में उन्नति हो डेवलपमेंट हो और सबका साथ सबका विकास तभी होगा जब हमारे गरीब त्रिपुरा लोग गरीब बंगालीज लोग गरीब मुसलमान हिंदू क्रिश्चियन सबका उन्नति बस मैं वही करना चाहता हूँ थैंक यू Đừng buông tâm đó. Một là xa. Sao tâm có? Mộtวันlà gì? जों दिनै फाइमानि थाना फाइमान कारण कबनो जे थांनाय जों चिनि अर्जुन ठाकुर पाराव जेटा